안녕하세요. саламатсыздарбы? 시간 맞춰 오시느라 고생하셨습니다. Белгиленген убакытка келип бергениңиздер үчүн рахмат. 정말 더운 날씨인데 이렇게 날마다 많은 분들이 참여해 주셔서 감사를 드립니다. Күндүн ысыгына карабастан күнүгө көп катышып жатканыңыздар үчүн рахмат. 이번에 처음 말씀을 들은 분들이 많이 계십니다. Бул семинарда биринчи жолу сөз угуп аткандар көп. 오늘도 말씀을 잘 배워보시기 바랍니다. Бүгүн дагы сөздү жакшылап угуп көрүңүздөр. 자, 같이 제가 기도하고 같이 말씀을 배우도록 하겠습니다. Азыр болсо чогуу сыйынып, анан биргеликте сөз үйрөнөбүз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата, сага ыраазыбыз. 천지와 그 가운데 모든 만물을 창조하시고 사람을 가장 존귀하게 창조하신 하나님께 감사를 드립니다. Асман менен жерди жана андагынын баардыгын жаратып, баарынан кымбат кылып адамды жаратып койгонуң үчүн Кудайым сага ыраазыбыз. 우리에게 성경을 주시고 성경을 통해서 하나님의 뜻을 우리에게 보여주시니 감사를 드립니다. Бизге ыйык жазууну берип жана ыйык жазуу аркылуу Кудайым өзүңдүн эркиңди ачып берип жатканың үчүн ыраазыбыз. 오늘도 배우는 말씀을 통해서 하나님의 살아계심과 하나님의 뜻을 올바로 분별할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бүгүн үйрөнө турган сөз аркылуу Кудайым сен эркиңди туура билүүгө жана туура айырмалап билүүгө жардам бере көр. 말씀을 전하는 자, 통역하는 자들, 그리고 말씀을 듣는 우리 모두의 마음을 주 성령님께서 감동시켜 주시옵소서. Кудайым сен сөзүңдү жеткизип жаткан адамдын, которуп жаткан адамдардын жана угуп жаткан бардык адамдардын жүрөктөрүн өзүң ыйык рух менен жетектей көр. 하나님의 뜻을 올바로 전하고 올바로 깨달을 수 있도록 역사해 주시옵소서. Кудайым сен сөзүңдү туура жеткизиш үчүн жана туура түшүнүш үчүн өзүң иштей көр. 오늘 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн бардык убакытын Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 자, 오늘 시작하는 말씀은 이사야서 46장 9절과 10절 말씀입니다. Бүгүнкү күндүн сөзүн Ишая 46-бөлүм 9-чу аяттан баштайбыз. 자, 두 절 말씀 우리 같이 읽어 보시겠습니다. 9-чу 10-чу эки аятты баарыбыз чогуу ойлуу. Мурун болуп өткөндөрдү, атам замандан бери болгондорду эстегиле. Анткени мен Кудаймын, менден башка Кудай жок, мага окшош эч ким жок. Аягында эмне болоорун мен башынан алдын ала кабарлап келе жатам. Али боло элек нерселерди мен байыркы замандан бери айтып келе жатам. Менин максатым ишке ашат. Мен эмнени кааласам, ошону жасайм. 오늘도 인간 역사를 주관하시는 하나님에 대해서 조금 더 말씀을 배우도록 하겠습니다. Бүгүн дагы адамзаттын тарыхын башкарган Кудай жөнүндө үйрөнөбүз. 본문에서 이렇게 말씀하고 계시죠. Бүгүнкү негизги аяттарда мындай деп айтылып жатат. 나는 하나님이라 나 외에 다른 이가 없느니라. Мен Кудаймын, менден башка Кудай жок. 우리에게 분명하게 하나님만이 하실 수 있는 말씀을 해주시는 거예요. Бизге Кудай гана айтыла турган сөздөрдү айтып берип жатат. 내가 종말을 처음부터 보여주겠다. Мен аягында эмне болорун мен башынан алдын ала кабарлап келе жатам дейт. 아직 이루어지지 않은 일을 내가 미리 보여주겠다. Бул сөздүн мааниси али боло элек ишти мен силерге алдын ала кабарлап берем дейт. 그런 일을 통해서 하나님만이 참 신이라는 사실을 우리에게 증거해주고 계시는 겁니다. Ошондой иштер аркылуу Кудай гана чыныгы Кудай экендигин далилдеп берип жатат. 하나님만이 인간 역사의 모든 것을 미리 다 말씀하실 수가 있잖아요. Анткени Кудай гана адамзаттын тарыхын алдын ала айтып бере алат. 왜 이렇게 미리 보여주실까요? Эмне себептен ал бардыгын алдын ала айтып берип жатат? 이유가 있습니다. Анын себеби бар. 그 이유가 이사야서 48장에서 말씀해 주고 계세요. Анын себебин Ишая 48-бөлүм 3-чү аятта айтып берет. 왜 미리 보여주시느냐? Эмне себептен алдын ала көрсөтүп жатат? 자, 3절부터 5절까지 말씀인데요. 3-чү аяттан 5-чи аятка чейин карасак, 한번 읽어보실래요? мен окуп берейин. Мурункуну мен көп убакыт мурун кабарлап турчумун. Алар менин оозумдан чыкчу. Мен аны жарыя кылчумун. Аны күтүлбөгөн жерден ишке ашырчумун. Бардыгы ордунан чыкчу.
이 말씀을 잘 보십시오. Бұл аятты жақсылап қарасаңыздар, 내가 옛날에 장례설을 다 보였다. мұрынқұны мен көп убақыт мұрын хабарлап тұрчумын дейді. 그리고 말씀하신 대로 홀연히 다 이루었다. Анан мен аны жария кылчумун, аны күтүлбөгөн жерден ишке ашырчумун. 이런 말씀은 하나님만이 하실 수 있는 말씀이잖아요. Баарды ордунан чыгчу дейт. Бул сөздөрдү Кудай гана айта 그 алат. 이유를 설명해 주십니다. Анын себебин мындай деп түшүндүрөт. 내가 알거니와 너는 완악하며 네 목에 힘주로 무세요. 내 입안은 노시다. Мен сенин өжөр экениңди, мойнуңдагы тарамыштарың темир экенин, чекең жез экенин билчүмүн. 이게 무슨 말일까요? Бул сөздөрдүн мааниси кандай? 이 그림 한번 보세요. Бул сүрөттү карап көрсөңүздөр, 목이 얼마나 뻣뻣한지. ушу мойну кандай өжөр. 목은 무세요, 무세. Ушу мойну тарамыштары темир деп атат. 절대로 고개를 숙이지 않거든요. Бул тарамыштар темир деген башын эч качан ийбейт дегенди билдирет. 네 이마는 노시라. Ал эми чекең жез дейт. 그러니까 자기의 생각을 절대로 굽히지 않는다는 겁니다. Адам өз оюн такыр бербейт дегенди билдирет. 내가 믿고 있는 종교, Өзү ишенип жүргөн дин 내가 생각하는 것들, же өзүнүн кандайдыр бир ойлору, 이것이 옳다고 생각하잖아요. ошол нерсенин баарын туура деп ойлойт адам. 고집을 부립니다. Өзүнүкүн бербейт. 이 당시 이스라엘 민족들이 그랬어요. Бул доордо Исраил эли дагы ошондой болгон. 하나님의 백성으로 선택을 받았지만 얼마나 고집이신지 몰라요. Кудайдын эли катары тандалган, бирок аябай өздөрүнүкүн бербеген өжөр эл болгон. 그래서 하나님이란 분명한 증거를 이스라엘 민족들에게 보여주시는 겁니다. Ошол себептен Кудай өзүнүн чыныгы Кудай экендиги жөнүндө далилдерди Исраил элине көрсөтүп берген. 그리고 이 자리에 계신 우리들에게도 하나님은 보여주고 계시죠. Ошол эле учурда азыр бул жерде отурган бизге дагы Кудай өзүнүн чыны Кудай экендигин көрсөтүп берип жатат. 이래도 하나님이 없다고 할래. Ушунун баарын көрүп туруп Кудай жок деп айта аласыңбы? 제발 고집 좀 부리지 마라 말씀하시는 거예요. өзүңдүкүн бербей туруп алба деп атат. 하나님은 우리에게 영원한 생명을 주기를 원하십니다. Анткени Кудай бизге түбөлүк өмүрдү бергиси келет. 진짜 복되고 좋은 걸 주기를 원하세요. Чындап баталуу жана эң жакшы нерсени бергиси келет. 사람들은 얼마나 고집이신지 모릅니다. Бирок адамдар өтө көкпет келет. 그래서 5절에서 이렇게 말씀하잖아요. Ошол себептен 5-аятта мындай сөздөр айтылат. 그래서 내가 미리 다 보여주었다. Ошондуктан мен баарын алдын ала көрсөткөм деп атат. 그대로 이루어지게 Жана 주었다. айткан нерсем баары кандай айтылса ошондой аткарылды. 내가 이렇게 하지 않았더라면 너희가 어떤 생각을 가졌겠느냐. Эгерде мен андай кылбасам, анда сен эмне деп ойлонмоксуң? 내가 믿는 신이 이렇게 했을 겁니다. 라고 고집을 부릴 거다. Бул мен ишенген Кудайым ушундай кылды деп өзүңдүкүн бербейт болчусуң. 그러나 하나님이 하신다는 분명한 증거를 우리에게 보여주고 계시지 않습니까? Бирок баардык ишти Кудай аткарып жатканы жөнүндө далилдерди бизге көрсөтүп берип атат. 우리가 이틀 동안 성경을 배웠습니다. Биз сиздер менен ыйык жазууну 2 күн үйрөндүк. 비록 짧은 시간이죠. Абдан кыска убакыт албетте. 하지만 시간이 많이 걸리고 증거가 많아서 믿어지는 것이 아닙니다. Бирок ишеним деген далилдер аябай көп болгондуктан, убакыт көп өткөндөн кийин гана пайда болбойт. 사실 한 가지만 보아도 알 수 있잖아요. Биз бир эле нерсени карасак деле биле алабыз. 사실 많은 증거가 필요하지 않습니다. Чындыгында көп далилдердин кереги деле жок. 한 가지만 보아도 Бирөөнү эле көрсөк деле, 진짜 하나님이 살아계시고 чындап эле Кудай тирүү турбайбы? 성경이 하나님 말씀이 맞고 Ыйык жазуу Кудайдын сөзү турбайбы? 이렇게 믿어지게 되어 있어요. деп ишенип калабыз. 근데 왜 안 믿어지는 줄 아세요? Бирок эмне үчүн адамдар көп ишене бербейт билесиздерби? 내가 안 믿으려고 마음을 먹고 있기 때문이에요. Жүрөгүндө мен баары ишенбейм деп ойлоп тургандыктан. 아무리 증거를 보여줘도 Ошондуктан канчалык көп далилдерди көрсөтүп бербей, 사람들은 고집 부리죠. адамдар өзүнүкүн бербей тура берет. 하나님은 그렇게 하지 말라고 우리에게 말씀하시는 거예요. Ошондуктан Кудай бизге андай кылбагыла деп атат. 오늘도 성경을 잘 배워보시기 바랍니다. Ошондуктан бүгүн дагы ыйык жазууну жакшылап үйрөнүп көрүңүздөр. 하나님의 뜻이 무엇인지를 분명히 아셔야 돼요. Кудайдын эрки кандай экендигин так билишиңиздер керек. 자, 우리 어제 배웠죠? Кечээ сиздер менен үйрөнгөнбүз. 바로 이스라엘 민족은 하나님의 정인입니다. Исраил эли бул Кудайдын күбөлөрү. 실제 그렇게 말씀을 하셨어요. Чындап эле ошентип айтылган. 이사야 43장 1절에 보면요. Ышая 43-бөлүм 1-аятты карасак, 야곱아 이스라엘아 이렇게 말씀하죠. Жакып Исраил деп айтып, 하나님이 야곱의 이름을 나중에 이스라엘로 바꿔 주셨지 않습니까? Кудай болсо Жакыптын атын кийин Исраил деп өзгөртүп бербеди беле?
내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. Мен сени өз атыңдан чакырдым, сен меникисиң. 제가 끝에만 말씀을 읽어서요. 시간이 없으니까. Убакыт аз болгондо байланыштуу сүйлөмдүн аяк жагын эле окудум. 바로 이스라엘 민족은 하나님의 백성이에요. Исраил эли бул Кудайдын эли. 그리고 10절에 보면 Анан 10-чу аятты карасак, 너희는 나의 정인 나의 종으로 택함을 입었다. менин күбөлөрүм болсо силер жана өзүм тандап алган кулум дейт. 바로 이스라엘 민족은 하나님이 살아계셔서 역사하시는 것을 보여주시는 정인이라는 겁니다. Исраил эли бул Кудайдын тирүү экендигин күбөлөндүргөн эл болуп эсептелет. 교통사고의 정인. Мисалы үчүн жол кырсыгынын күбөсү бар. 정인이 뭐죠? Күбө деген эмне? 그 사건을 직접 목격한 사람이 정인이잖아요. Ошол ишти өз көзү менен көргөн адам күбө болуп эсептелет. 제가 봤습니다. Ооба, мен ошону көргөм. 왜 그 사람이 정인이에요? Ошол адам күбө болуп эсептелет. 그 사건을 정확히 말할 수가 있겠죠. Ал ошол ишти так айтып бере алат. 우린 이스라엘 민족을 공부하면 하나님이 어떤 분인가를 금방 알게 됩니다. Ал эми биз Исраил элин үйрөнө турган болсок, Кудай кандай Кудай экендигин тез эле түшүнө алабыз. 하나님 외에 신이 없고 Кудайдан башка Кудай жок экендигин. 또 하나님이 이스라엘 민족을 통해서 기록하게 하신 성경책 외에는 진리가 없다는 것도 알게 돼요. Жана Кудай Исраил эли аркылуу жаздырган бул ыйык жазуудан башка чындык жок экендигин тез эле түшүнө алабыз. 성경이 진리입니다. Бул ыйык жазуу чындык. 이스라엘 민족이 기록을 했잖아요. Бул китепти Исраил эли жазган. 첫날도 어제도 말씀해 드렸습니다. Биринчи күнү жана кечээ күнү да айтылган. 하나님은 이 말씀을 기록하기 위해서 이스라엘 민족을 선택하신 거예요. Кудай бул сөздү жаздырыш үчүн Исраил элин тандап алган. 지금도 잘 보존하게 하시죠? Азыр дагы аларды сактагыла деген. 이유가 뭘까요? Анын себеби эмнеде? 이스라엘 민족만을 위해서가 아닙니다. Бул мунун баары Исраил эли үчүн гана болгон жок. 전 세계 모든 사람들에게 하나님의 뜻을 알려주기를 원하시는 거예요. Кудай дүйнө жүзүндө баардык адамдарга өзүнүн эркин билдиргиси келет. 진리가 무엇인지, Чындык эмне экенин, 하나님의 뜻이 무엇인지, Кудайдын эрки эмне экендигин, 어떤 사람이 영생을 얻고 천국에 갈 수 있는지 жана кандай адам түбөлүк өмүргө ээ болуп эшикке бара ала тургандыгын. 그 분명한 진리를 알려주기 위해서 이스라엘 민족을 선택하셨고 Ушул так чындыкты баардык адамдарга билдириш үчүн Исраил элин тандап алган. 바로 이스라엘 민족에게 이 성경을 기록하게 하신 거예요. Жана ошол Исраил элине ушул ыйык жазууну жаздырган. 그 이유를 분명히 아셔야 됩니다. Ошол себебин так билишибиз керек. 그리고 이스라엘 민족을 통해서 복과 저주의 증거를 보여주시지 않습니까? жана Исраил эли аркылуу батаны жана жазаны көрсөтүп берип атат. 이제 오늘 배우실 거예요. Ал жөнүндө бүгүн үйрөнөбүз. 어제는 이제 벌 받는 것만 배웠잖아요. Кечээ сиздер менен алардын кандайча жазалангандыгы жөнүндө үйрөнгөнбүз. 오늘은 왜 벌을 받았는지 그리고 어떤 복을 받는지. Бүгүн болсо алар кандай жазаланышкан жана кандай бата алышат. 근데 그 내용에 깜짝 놀랄 복을 주시고 깜짝 놀랄 만한 저주를 내리시지 않습니까? Ошолорду жакшылап карасаңыздар, чында баардыгын таң калтырган жаза алышты жана баардыгын таң калтыра турган бата да алып жатышат. 그래서 하나님 외에 진짜 신이 없구나를 우리에게 보여주시는 거예요. Ушундайча Кудайдан башка Кудай жок экендигин бизге көрсөтүп берип атат. 자 보세요. Бул жакта карап 어제 көрсөңүздөр, 보았죠. кечээ көргөнбүз бул сүрөттү дагы. 이 유태인 역사는 극과 극입니다. Жүйүттөрдүн тарыхы же жогору же ылдый, төмөн. 순종하면 세계 1등 민족이 되겠지만 Эгерде тил алып жашарса, анда дүйнөдө биринчи орунда мамлекет болот. 끝까지 고집 부리고 순종하지 않으면 세계 제일 꼴찌가 되는 거예요. Эгерде аягына чейин өзүнүкүн бербей тил албай койсо, анда куйрук болуп калышат. 딱 이스라엘 민족은 두 가지입니다. Исраил эл үчүн ушул эки эле нерсе бар. 1등 아니면 꼴찌. Же биринчи орун же куйрук. 세계 그런 역사는 없습니다. Дүйнөдө башка элде мындай тарых жок. 이스라엘 민족만 그래요. Исраил эли гана ушундай. 순종하면 1등으로 만들어 주십니다. Тил алганда аларды биринчи орунга коет. 근데 끝까지 고집 부리잖아요. Бирок аягына чейин 세계 өзүнүкүн бербей 제일 туруп алса, 비참한 민족으로 만들어 버리시는 анда 거예요. дүйнөдө эң аянычтуу эл кылып коет. 왜 그렇게 하실까요? Эмне үчүн андай кылат? 우리에게 증거를 보여주시는 거예요. Бизге алар аркылуу далилдерди көрсөтүп берип атат. 세상 모든 사람에게 하나님을 증거해 주시는 겁니다. Дүйнөдөгү баардык адамдарга Кудай өзүн күбөлөндүрүп жатат. 그래서 이스라엘 민족을 여호와의 정인, 하나님의 정인이라고 말씀을 드리는 거예요. Ошол себептен Исраил элин Теңирдин күбөлөрү, Кудайдын күбөлөрү деп айтып коет. 어제 이스라엘 민족이 왜 멸망을 당했습니까? 어제 배웠죠? Кечээ биз сиздер менен Исраил эли эмне үчүн кыйроого учурагандыгы жөнүндө үйрөнгөнбүз. 바로 예수님을
배척했잖아요. Алар ыйсаны четке каккандыктан. 요한복음 1장 9절부터 보면 Жакан 1-бөлүм 9-аятты карасак, 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 않았다. ал өз элине келди, бирок өз элин аны кабыл алган жок. 예수님은 참빛으로 세상에 오셨습니다. Ыйса бул дүйнөгө чыныгы жарык болуп келген. 진짜 빛으로 세상에 오셨어요. Чыныгы жарык катары бул дүйнөгө келген болчу. 근데 10절 11절에 보면 Бирок 10-11 аяттарды карасак, 세상이 그를 알지 못하였고 бирок бул дүйнө аны тааныган жок. 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였다. Ал өз элине келди, бирок өз элин аны кабыл алган жок. 어제 이유도 세 가지 배웠습니다. Анын 3 себебин сиздер менен кечээ күнү үйрөнгөнбүз. 영접하지 않았죠. Аны кабыл албай 자, 이 коюшту. 그림을 한번 보십시오. 말씀을 보십시오. Бул жактагы сөздү карай 자, турган 이 болсок, 내용은요. 이 이스라엘 사람들이 예수님을 십자가 못 박아 죽여달라고 외치는 소리입니다. бул аяттарда болсо, Исраил эли ыйсаны айкаш чыгашка када деп айтып жаткандар жазылып турат. 그 당시 예루살렘에는 로마에서 보낸 총독이 있었어요. Ошол доордо Исраилда Рим империясынан жиберилген башкаруучу болгон. 총독이 사람을 재판해서 사형을 시키고 할 권한이 있거든요. Ошол башкаруучу болсо, адамдарды соттоп, аларды өлүм жазасына тартууга укугу бар болчу. 그런데 이 빌라도가 예수님을 재판을 했어요. Бул Пилат ыйсанын үстүндө сот жүргүзөт. 아무 죄가 없잖아요. Бирок андан эч кандай күнөө таппайт. 근데 유대 종교가들은 예수님을 죽여달라는 겁니다. Бирок жүйүттөрдүн диний жетекчилери ыйсаны өлтүр деп талап кылышат. 빌라도가 난처해졌어요. Ошондой Пилат эмне кыларын билбей калат. 세 번이나 빌라도는 거절했습니다. Пилат бул сунуштан 3 жолу баш тартат. 죄 없는 예수님을 죽일 수가 없다. 세 번 거부했잖아요. Эч күнөөсүз ыйсаны өлтүрө албайм деп 3 жолу баш тартат. 근데 이스라엘 민족들이 Бирок Исраил эли 데모를 하는 거예요. козголоң чыгарышат. 예수를 죽여주시오. ыйсаны өлтүр дешип. 예수를 안 죽이면 당신도 가이사의 반역자입니다. Эгерде ыйсаны өлтүрүп бербесең, анда сен падышанын душманы болосуң. 자, 이렇게 나와요. Ушундай болот. 빌라도가 좀 비겁한 사람이었어요. Пилат болсо коркок адам болгон. 이제 타협을 하죠. Ошондо ал эмне кыларын билбей, 좋다, 내가 죽여주겠다. мейли, анда мен өлтүрүп берейин. 그런데 나는 예수가 죄가 없다고 생각한다. Бирок мен ыйсада күнөө жок деп эсептейм. 너희가 죽여달라고 한다. Силер өлтүрүп бер деп талап кылып жатасыңар. 만일 예수를 죽인 벌이 있다면 나는 받을 수 없다. Эгерде ыйсаны өлтүргөндүктөн кандайдыр бир жаза боло турган болсо, мен ага жооп бербейм. 너희가 받을 수 있느냐? Силер жазаны аласыңарбы? 이렇게 된 거예요. Ушундай болот. 그래서 마태복음 27장 24절에 보면 Ошондо Матай 27-бөлүм 24-аятты 자, карасак, 우리 이 말씀은 같이 한번 읽어보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлу. Эч нерсе жардам бербестигин, тескерисинче ызычуу күчөп баратканын көргөн Пилат суу алып, элдин алдында колун жууду да мындай деди: "Бул адил адамдын каны үчүн мен күнөөлүү эмесмин, өзүңөр билгиле." 이렇게 말하죠. Ушинтип айтат. 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당해라. Бул адил адамдын каны үчүн мен күнөөлүү эмесмин, өзүңөр билгиле. 그때 이스라엘 사람이 뭐라 말한 줄 아세요? Ошондо Исраил эли эмне деп жооп берген билесиздерби? 이 물 영화의 한 장면입니다. Албетте бул сүрөт бир кинодогу бир 아마 бөлүгү. 이렇게 했을 거예요. Ушул сыяктуудай болгон. 대야에 물을 떠 손을 씻습니다. Суу алып келди деп колун сууга жууп, 나는 이 재판에 상관없어. мен бул ишке тиешем жок. 너희가 벌 받을 수 있겠어? Силер жаза аласыңарбы? 이렇게 이제 제안을 했죠. деп сурайт. 그때 유대인들이 무엇이라 말했습니까? Ошондо жүйүттөр эмне деп айтышты эле? 아주 엄청난 말을 하게 되는 거예요. Аябай катуу сөздөрдү айтышкан. 같이 Бул 읽어보시겠습니다. аятты чогуу окуйлу. Элдин баары анын каны биздин жана биздин балдарыбыздын мойнунда болсун деп жооп беришти. 그 피를 우리와 우리의 자손에게 돌릴지어다. Анын каны биздин жана биздин балдарыбыздын мойнунда болсун. 이것도 영화의 한 장면입니다. Бул дагы ошол кинодон алынган бир бөлүк. 그래서 결국 예수님 십자가에 못 박히게 내어주게 되죠. Жыйынтыгында ыйсаны айкаш чыгачка кадаттырат. 여러분 이 말이 얼마나 엄청난 말입니까? Булар айткан сөз кандай катуу сөздөрдү айтышты. 죄 없는 예수님을 죽인 벌을 우리가 받겠다 해도 큰 말인데 Күнөөсүз ыйсаны өлтүргөн үчүн жаза болсо, жаза биз жазаланалык десек деле аябай катуу болмок. 우리 자손 대대로 받겠습니다라고 말을 했잖아요. Бирок биздин балдарыбыз да ошо укум тукумубузга чейин жооп берсин деп айтып коюшту. 이 말 그대로 이루어졌죠. Анан ушул айтылган боюнча аткарылды.
AD 70년 로마가 쳐들어왔습니다. Биздин замандын 70-жылы Рим империясы ага чабуул 완전히 жасап, 멸망시켜 버렸죠. 그죠? аларды талкалап салды, туурабы? 110만 명을 죽였습니다. 1 миллион 100 миң адам өлтүрүлдү. 그 사건을 목격한 사람이 있어요. Анан ошол окуяны өз көзү менен көргөн бир адам 바로 бар. 이스라엘 사람입니다. Ал ысрайылдык, 역사학자인데요. бул тарыхчы болгон. 그제 로마에 포로로 잡혀갔던 사람입니다. Ага чейин, ошол окуяга чейин Рим империясына туткундалып кеткен. 바로 요세푸스라는 사람인데 Ошо Есефус деген адам. 그때 함께 따라 내려와서 그 상황을 책으로 다 기록을 해둔 거예요. Анан ошол чабуул болгондо ал чогуу келип, ошол окуяны өз көзү менен көрүп китеп жазган. 이렇게 기록을 하고 있습니다. Анан китебинде мындай сөздөрдү жазган болчу. 서기 70년 4월 6월절 절기에 로마가 예루살렘 성을 포위했다. Биздин замандын 70-жылы 4-айда Пасах майрамында Рим аскерлери Иерусалим шаарын курчап алды дейт. 5개월 동안 성을 포위했을 때 Ошол шаарды 5 айга курчап алганда 굶주림에 지친 사람들이 자기의 자식들을 잡아서 먹었다. ачарчылыкка дуушар болушкандыктан адамдар өз балдарын этин жешкен. 신명기서 예언된 내용이잖아요. Бул жөнүндө болсо мыйзамды кайталоо китебинде пайгамбарчылык айтылган да. 그들이 이렇게 행할 것을 신명기서에 기록하고 있잖아요. Алар ушундай иш кыла турганы жөнүндө мыйзамды кайталоо китебинде жазылган. 너무 배가 고파서 Курсактары аябай ачкандыктан, 먹을 것이 없어서 жегенге эч нерсе жок болгондуктан 부모가 자식을 잡아서 먹었다 그 말이에요. ата энелер балдарын этин жешкен. 이것을 타이투스 장군이 봤습니다. Муну Тит аскер башчы көрөт. 그리고 분노했죠. Аябай каарданып, 내가 신께 맹세한다. мен Кудайга ант берем дейт. 이 유대인을 내가 다 죽여버리겠다. Мен бул жүйүттөрдүн баарын кырып жок кылам 이렇게 말했다고 그래요. деп айткан экен. 그리고 이건 로마에 있는 개선문입니다. Бул болсо Римде жайгашкан эстелик. 이 타이투스 장군이 AD 70년 예루살렘을 함락시키고 나서 돌아가서 만든 개선문이에요. Бул болсо биздин замандын 70-жылы Тит аскер башчы Иерусалимди талкалагандан кийин ал жактан алган нерселерин кайта алып келаткандыгын эстелик кылып калтырган. 성전을 다 부수고 불지르고 ибадаткананы талкалап, өрттөп, 성전 기명들을 다 빼앗아 갔거든요. ибадаткананын ичинде буюмдарды алып кетишкен. 이것이 지금도 로마에 가면 개선문에 부조로 새겨져 있습니다. Ошол эстелик азыркыга чейин бул Римде бар. 바로 역사적인 사실이라는 거예요. Анткени бул тарыхый чындык. 성경 내용은 역사적인 사실입니다. Ыйык жазууда жазылган нерселер бул тарыхый чындык. 이때부터 그들은 죽임을 당했죠. Ошондон баштап аларды өлтүрүп башташат. 언제까지요? Кайсыл убакытка чейин өлтүрүлдү? 어제 보았던 이 영상처럼요. Кечээ сиздер менен көргөндөй, 우리 시대죠. биздин убакытка чейин. 독일의 히틀러에 의해서 무려 600만 명이 죽임을 당했잖아요. Германияда Гитлердин колунан 6 миллион адам өлтүрүлгөн. 근데 유럽에 1000만 명 유대인이 살고 있었습니다. Ошол кезде Европада 10 миллион жүйүт жашачу. 600만 명이 죽임을 당했고 Ошолордун 6 миллиону өлтүрүлгөн. 그중에 150만 명이 어린 아이들이었어요. Өлтүрүлгөндөрдүн ичинен 1,5 миллиону кичинекей балдар болгон. 비참하게 죽임을 당했습니다. Аларды аянычтуу түрдө өлтүргөн. 무려 1900년 동안이나. Ошентип алар 1900 жыл бою. 그들이 말했잖아요. Алар өздөрү айтышпадыбы? 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. Анын каны биздин жана биздин балдарыбыздын моюнда болсун дешкен. 그들이 한 말 그대로 이루어진 거예요. Алар айткан боюнча аткарылды. 이 중요한 우리에게 교훈이 됩니다. Бул бизге дагы абдан маанилүү сабак берет. 하나님의 선택한 이스라엘 민족도 예수님을 배척했을 때 이런 큰 형벌을 받았잖아요. Кудай тандап алган Исраил эли дагы Ыйсаны четке каккандыктан ушундай коркунучтуу жазага дуушар болду. 우리는 선택받은 민족이 아닌 이방인들입니다. Биз болсо тандалган эл эмеспиз, бутпарастарыбыз. 우리 역사를 통해서 이런 내용들을 배웠잖아요. Биз тарых аркылуу ушул нерселерди үйрөндүк. 그리고 성경을 통해서 하나님이 하신 일이라는 것도 분명히 배웠습니다. Жана ыйык жазуу аркылуу бул баардык иштер Кудайдын иши экендиги жөнүндө үйрөндүк. 이런 사실을 다 보면서도 예수님을 배척한다면 얼마나 큰 형벌을 받겠습니까? Ушул чындыкты билип, баарын көрүп туруп, Ыйсаны четке кага турган болсок, анда бизди кандай гана коркунучтуу жаза күтүп турат. 이것을 우리가 생각해 봐야 되는 거예요. Биз ошол жөнүндө үйрөнүп көрүшүбүз керек, ойлонуп көрүшүбүз керек. 푸른 나무도 이같이 하거든 마른 나무는 어떻게 되리요 하시리라. Жашыл даракка ушундай кылынып жатса, анда куураган дарак эмне болот?
그래서 우리가 성경을 잘 배우셔야 돼요. Ошол себептен биз ыйык жазуун жакшылап үйрөнүп көрүшүбүз керек. 그래야 되는 겁니다. Ушундай кылышыбыз 자, керек. 그런데 이 이스라엘 민족이 계속 죽임을 당하는 것이 아니죠. Бирок Исраил эли дайыма эле өлтүрүлө бербейт. 하나님이 기간을 정해 주셨습니다. Кудай анын да убактысын белгилеп койгон. 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 짓밟힐 것이다. Бутпарастардын заманы бүткөнчө Иерусалим алардын таман астында болот деп айтылган. 누가복음 21장 말씀이죠. Лука 21-бөлүмдө жазылат. 이방인들이 구원받을 때가 있는 거입니다. 때가 Бутпарастар 있어요. куткарылуу ала ала турган убакыт бар. 그걸 이제 은혜 시대라고 그러거든요. Ал убакытты ырайым доору деп да атап коет. 바로 이방인들이 구원받는 시대. Бутпарастар куткарылуу ала турган убакыт. 또 로마서 11장 25절에 보면 Жана Римдиктерге 11-бөлүм 25-аятта 이방인의 충만한 수가 차기까지라는 말씀도 기록이 되어 있습니다. куткарылган бутпарастардын саны толгонго чейин деп айтылган сөздөр бар. 하나님이 정하신 숫자가 있는 것 같아요. Кудай белгилеп койгон саны да бар окшойт. 그 이방인 때가 찰 때까지 Ошол куткарылган бутпарастардын саны толгондо, 예루살렘은 이방인들에게 짓밟힐 것이다. ошол толгонго чейин Иерусалим бутпарастардын таман астында болот дейт. 자, 그런데 지금 이스라엘 어떻게 됐습니까? Бирок азыр Исраил кандай болуп атат? 지금 돌아왔어요. Азыр өз жерине кайтып келишти. 나라를 세웠습니다. Мамлекетин тургузушту. 지금은 세계를 자기들 마음대로 쥐었다 폈다 하려고 그래요. Азыр бүт дүйнөнү өздөрү каалагандай башкарып жатышат. 예, 그렇게 될 것도 성경에서 말씀해 주고 계십니다. Алар ошондой боло тургандыгы жөнүндө дагы ыйык жазууда жазылган. 바로 이스라엘 민족이 회복이 된다는 거죠. Исраил эли кайра калыбына келе тургандыгы жөнүндө. 여기 이제 무화과 나무의 비유를 배우라라는 말씀이 있는데 Бул жерде анжир дарагынан сабак алга деп айтылган сөздөр бар. 여기 이제 무화과 나무가 있죠. Бул сүрөттү карасаңыздар, бул жерде анжир дарагы турат. 이게 말라버린 무화과 나무가 있고 Бул жеринде болсо курап калган анжир дарагы турат. 이렇게 말라버렸던 무화과 나무가 이렇게 잎을 내고 열매를 맺을 준비를 한다는 겁니다. Ушундай курап калган анжир дарагы жалбырак өсүп чыгып, ушундай мөмө жемиш бергенге даярдалып атат. 이렇게 멸망을 당할 것도 예언되어 있었고 Исраил эли ушундайча кыйроого учурай тургандыгы жөнүндө дагы пайгамбарчылык 또 жазылган. 때가 되면 Анан убакыт келгенде 또 다 돌아와요. кайра өз жерине кайтып келишет. 큰 나라가 됩니다. Улуу мамлекет, күчтүү мамлекет болот. 신비한 방법으로 큰 나라가 되거든요. Укмуштуу, кереметтүү ыкма менен алар мамлекетин тургузат. 그것을 우리에게 또 보여주시는 겁니다. Ошол нерсени бизге дагы көрсөтүп берип атат. 여기 마태복음 24장 32절부터 말씀입니다. Матай 24-бөлүм 32-аяттан баштап карасак, 읽어보실래요? окуп берейин. Анжир дарагынан сабак алгыла. Анын бутактары көп, бүчүр байлап калганда, жай келерине аз калганын билесиңер. 계속 읽어보세요. Ошол сыяктуу эле силер да мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билсеңер болот. Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары болмоюнча бул мун жок болуп кетпейт. 여기 이제 무화과 나무의 비유를 배우라는 말씀을 하시면서 Бул жерде анжир дарагынан сабак алга деп айтылып, 다시 말씀 띄워보세요. кайра экранды карасак, 중요한 말씀을 하시죠. бул жерде абдан маанилүү сөздөр айтылып атат. 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. Ошол сыяктуу эле силер да мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билсеңер болот дейт. 내가 진실로 너에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 일이 다 이룰 것이다. Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары болмоюнча бул мун жок болуп кетпейт. 이 무화과 나무의 비유에 대한 말씀을 하시면서 예수님의 재림의 시기에 대해서 말씀해 주고 있잖아요. Анжир дарагынан сабак алга деп айтып туруп, Ыйсанын кайра келе турган убактысы жөнүндө айтып жатат. 예수님이 언제 다시 오시느냐? Ыйса ошондо качан кайра келет экен? 그 시간을 우리에게 알려주시는 거예요. Бизге ошол убактысын айтып берип атат. 이 무화과 나무는 이스라엘 민족을 상징합니다. Бул анжир дарагы Исраил элин билдирет. 여기 마태복음 21장에 보면요. Бул жакта Матай 21-бөлүмдө карай турган болсок, 예수님이 아침에 좀 배가 고프셨어요. Ыйса эртең менен курсак ачат. 무화과 나무가 잎이 무성한 거예요. Анан жалбырагы аябай көп болгон анжир дарагын көрөт. 아, 열매가 있겠지 하고 무화과 나무에 다가가셨습니다. Жемиш болсо керек деп ал анжир дарагына барат. 그런데 열매가 없는 거예요. Бирок жемиш жок болот. 잎은 무성한데 열매가 없는 겁니다. Жалбырактар бажырайып толтуруп турат, бирок жемиш жок. 나무를 저주하셨죠. Ошондо ал даракты каргап салат. 나무가 말라서 죽어버렸습니다. Ошондо ал дарак курап калат. 그 내용이 마태복음 21장에 기록이 되어 있잖아요. Бул жөнүндө Матай 21-бөлүмдө жазылат.
19절에 보면 19 аятты карасак, 제가 말씀드린 내용입니다. мен силерге жаңы эле айтып бердим. 한번 Мен 읽어보실래요? окуп берейин. Жолдун жээгиндеги анжыр дарагын көрүп, анын жанына келди. Жалбырагынан башка эч нерсеси жок экенин көрүп, даракка мындай деди: мындан ары сенде эч качан жемиш болбосун. Анжыр дарагы ошол замат курап калды. 아니, 예수님이 배가 고프다고 나무를 죽였을까요? Же кандай ойлойсуздар, Иса курсак ачкандыктан эле жини келип бул даракты куратып салдыбы? 그렇게 하지는 않았을 겁니다. Андай кылган жок да. 우리가 이유를 알아야 돼요. Биз бул иштин себебин билишибиз керек. 왜 예수님이 무화과 나무를 저주했을까? Эмне себептен Иса бул анжыр дарагын каргап салды? 왜 또 금방 나무가 죽어버렸을까? Эмне үчүн ал каргаар замат ал дарак курап 이 калды? 무화과 나무는 이스라엘 민족을 상징하는 거예요. Бул анжыр дарагы Исраил элин билдирет. 예수님 당시에 이스라엘 사람들의 상태를 잘 보여주고 있는 겁니다. Исанын доорунда Исраил элин абалын жакшы түшүндүрөт. 그 당시에 성전이 있었죠. Ошол кезде ибадаткана болгон. 불타버린 성전을 이제 다시 재건을 했는데 헤롯 왕의 성전을 아름답게 꾸며놨어요. Өртөнүп кеткен ибадаткананы кайра тургузушкан, ал ибадатканын Ирод падыша кайра кооздогон болчу. 성전이 있고 경건한 예배 의식이 있고 Ибадатканасы болгон, алар такыбалык менен кызмат кылышкан, 그 제사를 드리고 курмандык чалышкан, 예배를 드리고 кызмат кылышкан. 많은 종교인들이 있었습니다. Көптөгөн динчил адамдар болгон. 그들은 거룩한 삶을 살려고 노력했고요. Алар ыйык жашоо менен жашаганга аракет кылышкан. 11조도 잘 바치고 Ондук бөлүктү дагы жакшы беришкен. 안식일도 잘 지키고 Ишемби күнү дагы жакшы сакташкан. 그런데 예수님을 알아보지 못했잖아요. Бирок Исаны таанышкан жок. 형식은 다 갖추고 있는데 Формалдык бүт нерсеси болгон. 잎은 무성한데 Башкача айтканда, жалбырактары бажырайып жакшы көрүнгөн. 열매가 하나도 없는 무화과 나무처럼 Бирок бир дагы жемиши жок анжыр дарагы 그 сыяктуу. 당시 이스라엘 민족의 상태를 설명하신 거예요. Ошол доордогу Исраил элин абалын түшүндүргөн ушундайча. 저주받았죠? Каргышка калдыбы? 전 세계 쫓겨났잖아요. Алар бүт жер жүзүнө тарап кетти. 예레미야에서도 그런 말씀이 있습니다. Жеремия китебинде дагы ушундай сөздөр бар. 예레미야 24장 8절에 보면 Жеремия 24-бөлүм 8-аятты карасак, 읽어보실래요? окуп берейин. Ал эми жараксыз болгондуктан жегенге болбой турган жаман анжырлар тууралуу Теңир мындай дейт: Мен Жүйүт падышасы Ситкияны жана анын төрөлөрүн, бул жерде калган жана Мисир жеринде жашаган Иерусалим тургандарын ушундай кылам. 하나님이 타락한 유다 민족을 향해서 악한 무화과라고 말씀을 하셨죠. Кудай бузулуп кеткен Жүйүт эли жөнүндө жараксыз жегенге болбой турган жаман анжыр деп айткан болчу. 그래서 먹을 수 없는 악한 무화과 같이 버릴 것이고 Жараксыз болгондуктан жегенге болбой турган анжыр дарагында ыргытылат. 또 9절에 보면 Анан 9-аятты карасак, 세상 모든 나라 중에 흩어버려서 가는 곳마다 환란을 당하게 할 것이며 мен кууп жиберген бардык жерлерде алардан четтешет, аларга жамандык кылышат дейт. 가는 곳마다 치욕을 당하고 Алар лакап болушат, 사람에게 말거리가 되고 каргышка калышат дейт. 야 저들은 하나님 백성이라면서 왜 저렇게 고생하는지 모르겠다. Бул Кудайдын эли эмеспи? Эмне мынча кыйналып жүрүшөт? 비참한 민족이 됐네. Аянычтуу эл болуп калыптыр. 하나님이 죽었는가 보다. Булардын Кудай өлүп калган окшойт. 이런 말거리가 되잖아요. Ушундайча элдерге лакап болгон. 유대인들 진짜 그랬습니다. Жүйүттөр ошондой болуп калышкан. 1900년간 전 세계로 쫓겨다닐 때 어떤 말 들은 줄 아십니까? 1900 жыл бою ар кайсы элде чачырап жүргөндө кандай сөздөрдү кабыл алышты эле? 이스라엘 사람 보니까 하나님이 안 계신 것 같아. Исраил элин карасак Кудай жок окшойт. 하나님이 죽은 것 같아. Кудай өлүп калган окшойт 이렇게 деп 말했다니까요. айтышкан болчу. 말거리가 되는 거예요. Ушундайча элдерге лакап болушкан. 그래서 10절에 보면 Анан 10-аятты карасак, 많은 또 병을 그들에게 하나님이 보내지 않습니까? Кудай аларга ар кандай ооруларды жиберген. 그래서 멸망한다고 말씀을 하셨죠. Ошол оорулардан өлүшөт деп айтат. 그러니까 이 무화과는 이스라엘 민족을 상징하는 거예요. Бул анжыр дарагы Исраил элин билдирет. 예수님을 십자가에 못 박아 죽여버렸습니다. Алар Исаны айкаш чачкада өлтүрүп салышты. 물론 큰 잘못을 했죠. Албетте аябай чоң туура эмес 근데 иш кылышты. 3일 만에 부활하셨잖아요. Бирок Иса 3 күндөн кийин тирилбедиби? 40일간 함께 계셨지 않습니까? 40 күн алар менен чогуу жүрдү. 많은 증거를 보여주셨죠. Көптөгөн далилдерди көрсөтүп берген. 우리 하늘에 올라가시고 Анан асманга көтөрүлүп кетти. 사도들이 정말 힘있게 복음을 전했습니다. Анан элчилер кайраттуулук менен жакшы кабар таратышкан. 그러면 알아 먹어야 되잖아요. Анан ошондой болуп атканда алар түшүнүш керек эле да. 근데 유대인들 끝까지 배척합니다. Бирок жүйүттөр аягына чейин баш тартып туруп алышат.
사도들을 죽이려고 하고요. Элчилерди өлтүрүүгө аракет 진짜 кылышат. 죽였잖아요. Чындап өлтүрүшкөн. 그러니 그들이 벌을 안 받을 수가 없다니까요. Анан ошондой кылып атышса анда жазаланбай койсо болбойт да. 악한 무화과처럼 완전히 말라버린 거예요. Жараксыз жегенге болбой турган анжыр дарагындай курап калышты. 그런 이스라엘 민족이 Ошондой Ысрайыл эли 이제 다시 회복이 되고 있잖아요. кайра калыбына келип жатат. 바로 이스라엘 민족의 회복은 예수님의 재림의 시기입니다. 시기. Ысрайылдын кайра калыбына келиши бул Ыйса Машаяктын кайра келишин билдирүүчү Кудайдын сааты. 하나님이 정한 시간을 우리에게 알려주시는 거예요. Кудай белгилеп койгон убакытты бизге билдирип атат. 여러분 시기가 없으면 시간을 알 수가 없잖아요. Мисалы үчүн бизде саат жок болсо убакытты биле албайбыз да. 물론 이제 배시계가 있지만 배가 고프면 몇 시에 됐겠다 생각이 좀 들지만 Анан албетте ошо курсак деген саатыбыз бар. Курсак ачканда ушунча болуп калды окшойт деп билебиз. 배시계가 뭔지 모르죠? 정확한 시간을 알 수가 없잖아요. Бирок так убакытты биле албайбыз да. 바로 시계를 통해서 정확한 시간을 알아볼 수 있는 것처럼 Биз саатты караганда гана так убакытты биле ала турган сыяктуудай 이스라엘 민족의 회복은 예수님의 재림의 시간을 우리에게 알려주시는 거예요. Ысрайыл элинин кайра калыбына келиши бул Ыйсанын кайра келе турган убактын билдириши. 그래서 내가 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라 말씀하셨잖아요. Силер мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калган адам уулу босогодо турганын билгиле деп айтылат. 그들이 돌아옵니다. Алар кайтып келип жатышат. 1948년 5월 14일 독립을 했어요. Алар 1948-жылы 14-майда эгемендүүлүккө ээ болгон. 오늘이 며칠입니까? Бүгүн канчанчы күн? 6월 25일이죠. 25-июнь. 딱 78년 됐네요. Андан бери 78 жыл өттү. 예수님 뭐라 말씀하셨죠? Ыйса эмне деп айтты эле? 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 이루리라 말씀하셨습니다. Мунун баары болмоюнча бул мун жок болуп кетпейт деген. 이스라엘 민족이 회복되는 것을 본 사람들이 살아 있을 때 Ысрайыл элинин кайра калыбына келгенин көргөн адамдар тирүү кезинде 주님이 재림하시겠다는 말씀이에요. Теңир кайра келет дегенди билдирет. 이거는 제 말이 아닙니다. Бул менин сөздөрүм эмес. 예수님이 하신 말씀이잖아요. Ыйсанын айткан сөздөрү. 그럼 어떤 시대죠? Ошондо азыр кандай убакыт болуп жатат? 우리가 살고 있는 시대임에 틀림없잖아요. Биз жашап аткан убакыт болуп жатпайбы? 물론 날짜는 아무도 모릅니다. Албетте так күнүн эч ким билбейт. 하지만 우리 이런 일을 통해서 하나님이 정한 시간을 우리는 알 수 있는 거예요. Бирок биз ушул болуп жаткан иштер аркылуу Кудай белгилеп койгон убакытты биле 자 алабыз. 보십시오. Бул жакта карасак, 그 황무지 되던 땅이요 아름답게 바뀝니다. алардын ээн калган жерлери аябай кооз болуп өзгөрөт. 하나님이 그렇게 하신대요. Кудай өзү ошондой кылат. 그 내용이 에스겔서 36장에 기록이 되어 있습니다. Бул жөнүндө Жезекил 36-бөлүмдө жазылат. 36장은 땅의 회복이 기록이 되어 있고 36-бөлүмдө жердин калыбына келиш жөнүндө жазылат. 또 37장은 민족의 회복이 기록이 되어 있습니다. 37-бөлүмдө болсо элдин калыбына келиш жөнүндө жазылат. 놀랍게 회복이 약속이 되어 있어요. Кереметтүү түрдө калыбына келе турганга жөнүндө жазылат. 황무지가 에덴 동산처럼 바뀌고 Ээн калган жер Эден багындай болуп өзгөрөт. 죽어서 말라버린 뼈가 큰 군대가 되는 것처럼 Өлүп куура сөөктөй болуп курап калган сөөктөр чоң аскер болот дейт. 놀라운 기적이 동반되는 거예요. Ушундай керемет болот. 그 이유는 마지막 전쟁도 예언되어 있습니다. Жана андан кийин болсо акыркы согуш жөнүндө дагы пайгамбарчылык жазылат. 북쪽에 큰 나라가 이란, 이디오피아, 리비아를 앞세우고 이스라엘을 침략한대요. Түндүктөн чоң бир мамлекет Иран, Эфиопия, Ливия деген мамлекеттер менен биргеликте Ысрайылга чабуул жасайт. 예, 나라 이름이 기록이 되어 있습니다. Мамлекеттердин аттары дагы жазылган. 그것이 이제 마지막 전쟁이에요. Бул акыркы согуш болот. 핵 전쟁이 예언되어 있는 겁니다. Ядрлык согуш жөнүндө пайгамбарчылык жазылган. 세상 끝날에 있을 전쟁입니다. Дүйнөнү акырына алып келе турган согуш. 하나님이 그렇게 기록해 두셨어요. Кудай ошентип жаздырып койгон. 우리는 확인해 보면 되겠죠? Биз аларды текшерип көрсөк болот. 우리 어제 그 그림을 기억하십시오. Кечээ көргөн сүрөттү эстеп 제가 көрсөңүздөр, 두 톱니바퀴 그림을 보여드렸잖아요. мен сиздерге жана тиштүү дөңгөлөктөрдү көрсөткөм. 함께 맞물려 돌아가는 톱니바퀴. Бири-бирине дал келип айланган тиштүү дөңгөлөктөр. 하나의 톱니바퀴는 성경책이고 Бир тиштүү дөңгөлөк ыйык жазуу деп карасак, 하나의 톱니바퀴는 바로 세계 역사입니다. бир тиштүү дөңгөлөк бул дүйнөлүк тарых.
정확하게 기록된 대로 역사가 이루어지고 있습니다. бардыгы кандай жазылса тарыхта ошондой аткарылып атат. 오늘 우리가 확인해 보시면 돼요. Бүгүн ошолорду текшерип көрсөк болот. 자, 보세요. Бул жакты да карасаңыздар, 에스겔 36장 8절부터 보면 Жезекил 36-бөлүм 8-аяттан баштап карасак, 읽어 мен 보실래요? окуп берейин. Силер болсо Ысрайыл тоолору бутагыңарды жаясыңар. Менин элим Ысрайылга мөмө бересиңер. Анткени алар жакында келишет. Анткени мына, мен силерге кайрылам. Силер иштетилесиңер. Силерге үйрөнсө билет. Силердин үстүңөргө көп сандаган элди, бүт Ысрайыл элин жайгаштырам. Шаарларга эл отурукташат, урандылар тургузулат. 이 말씀은 하나님이 이렇게 해 주시겠다고 약속하신 말씀이죠. Бул сөздөрдө болсо Кудай ушундай кылып берем деп айтып аткан убадасы. 그리고 11절에 보면 Андан 11-аятты карасак, силердин үстүңөрдө адамдарды жана малды көбөйтөм. Алар тукумдап көбөйүшөт. Силерге мурунку убактагыдай жайгаштырам. Силерге мурунку убактага караганда көбүрөөк ырайым көрсөтөм. Ошондо менин теңир экенимди билесиңер. 내가 이런 일을 볼 때 너희가 나를 여호와인 줄 알게 될 것이다. Силер ушундай иштерди көргөнүңөрдө менин теңир экенимди билесиңер деп атат. 그리고 19절입니다. 19-аят. Мен аларды элдердин арасына чачып жибердим. Мен аларды жерлерге сапырдым. Мен аларды өздөрүнүн жолдоруна жана иштерине жараша жазаладым. 하나님이 심판하셔서 전 세계 흩어버렸잖아요. Кудай аларды соттоп, ар кыл элдин арасына чачып жиберген. 20절에 보면 20-аят карасак, алар элдердин арасына барганда менин ыйык ысымымды булгашты. Анткени алар жөнүндө булар теңирдин эли, анын жеринен чыгышты деп айтып жатышат. 전 세계에 터진 이스라엘 민족 때문에 하나님의 이름이 더러워졌잖아요. Ар кыл элдин арасына чачырап кеткен Ысрайыл элин айынан Кудайдын ысымы булганып калган. 하나님이 죽었는가 보다. Элдер Кудай өлүп калган окшойт. 하나님이 안 계신가 보다. Кудай жок окшойт. 하나님이 살아계시면 왜 이스라엘 민족이 저렇게 멸망을 당할까? Эгер Кудай бар болсо, анда Ысрайыл эли эмне үчүн мындай кыйрап жатат? 왜냐하면 끔찍한 아주 비참하게 죽임을 당하고 살았잖아요. Дешкен анткени Ысрайыл эли аябай аянычтуу түрдө өлтүрүлүп жашашкан. 제가 시간 없어 다 못 보여드렸습니다. Убакыт жок болгондо байланыштуу баарын көрсөтө алган жокмун. 자료를 찾아보면 너무나 끔찍한 역사가 기록이 되어 있어요. Бирок материалдарды издеп көрсөк, алардын ушундай аянычтуу тарыхы жазылат. 전 세계에 가는 것마다 비참하게 죽임을 당했습니다. Ал дүйнөнүн кайсыл жерине барышпасын, аларды өлтүрүп келишкен. 자식이 잘못하면 부모님이 욕을 먹잖아요. Эгерде балдарыңыздар туура эмес иш кылса, ата-энесине тил тиет да. 야, 저 누구 집 자식이야? Бул кимдин баласыя деп. 자식이 잘못해서 부모님 이름이 더러워진다니까요. Баласы туура эмес иш кылгандыктан ата-энесине тил тиет. 그러니까 이스라엘 민족 때문에 하나님의 이름이 더러워졌잖아요. Ошол сыяктуудай эле Ысрайыл элинин айынан Кудайдын ысымы булганган. 그래서 하나님 이렇게 말씀하십니다. Ошондуктан Кудай мындай сөздөрдү айтат. 더럽힌 내 이름을 내가 거룩하게 할 거다. Булганган өзүмдүн ыйык ысымымды аядым дейт. 그래서 22절에 보면 Анан 22-аятты карасак, 내가 왜 너희 땅을 회복시키는 줄 아느냐? мен силердин жериңерди эмне үчүн калыбына келтирип жатам билесиңерби? 너희가 착해서가 아니다. Силер жакшы болгондуктан эмес. 너희가 이뻐서가 아니다. Силер жакшынакай болгондуктан эмес. 열국에서 더럽힌 내 거룩한 이름 때문에 너희를 다시 불러 모으시는 것이다. Мен муну силер үчүн эмес, силер элдердин арасына барганда булгаган өзүмдүн ыйык ысымым үчүн кылам дейт. 자, 그 내용이 22절 말씀이고요. 22-аятта жазылып турат. 23절에 보면 23-аятты карасак, 그래서 하나님 이름을 크게 만들어 줄 거다. жана Кудай болсо өзүмдүн ысымымды көрсөтөм дейт. 그래서 그 일을 보면서 전 세계 모든 사람이 하나님이 이렇게 하셨구나라는 것을 알게 해줄 것이다. Ошондо дүйнөдөгү баардык элдер, бул ишти Кудай кылган турбайбы деп билип калышат. 그래서 34절에 보시면요. Анан 34-аятты карасак, 이 황무한 땅이 장차 농사지는 땅으로 아름다운 땅으로 바뀌게 될 것이다. чөл болуп көрүнгөн ээн калган жерлер иштетилип абдан кооз жерге айланат. 그래서 35절에 보면 Анан 35-аятты карасак, 황무지가 에덴 동산처럼 아름답게 바뀌게 될 것이다. бул ээн калган жер Эден багындай болуп 사람이 калат. 집을 짓고 살게 될 것이다. Адамдар үй куруп жашап калышат. 36절에 보면 36-аятты карасак, 자, 이 말씀을 우리 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты чогуу койлу. Ошондо силердин тегерегиңерде калган элдер менин уратылганды кайра тургузган, ээн калган жерди элдүү кылган теңир экенимди билишет.
мен теңирмин, мен айтканымды кылам. 아, 하나님이 이렇게 해주시는구나를 알게 해주실 것이다. Кудай ушундай кылган турбайбы деп баарын билип калышат. 마지막에 뭐라 말씀하시죠? Анан аягында эмне деп айтты? 나 여호와가 말하였으니 이루리라. Мен теңирмин, мен айтканымды кылам. 보세요. Бул жакта карасаңыздар, 이런 황무지 땅입니다. ушундай ээн калган жерлер, 황무지 땅이 돼 버렸어요. чөл болуп көрүнгөн ээн калган жерлер. 이런 땅을요. Ушундай жерди 점점점 땅이 바뀌고 있죠. акырын жерин өзгөртүп жатышат. 농사를 짓는 땅으로 바뀌고 있습니다. Жер иштетиле турган жерге айланды. 이렇게 점점 바뀌고 있죠. Ушундайча акырындан өзгөрүп жатат. 이게 현재 이스라엘 땅의 모습이에요. Азыр Исраил жери ушундай. 많은 농산물을 전 세계에 수출을 하고 있습니다. Көптөгөн жер жемиштерди дүйнө жүзү боюнча экспортко чыгарышат. 많은 꽃들을 전 세계에 수출하고 있죠. Көптөгөн гүлдөрдү бүт дүйнө жүзү боюнча экспортко чыгарышат. 이게 뭐죠? Бул эмне? 대추야자. Финиктер 너무너무 맛있어요. аябай даамдуу. 이렇게 지금 바뀌어 있죠. Азыр ушундай болуп өзгөргөн. 불과 얼마 전까지만 해도 황무지 땅이었습니다. Жакында эле ээн калган жер болчу. 절대로 농사를 지을 수 없는 땅이었어요. Жер иштетүүгө мүмкүн эмес болуп калган 근데 жер. 지금은요. Бирок азыр 너무나 아름다운 땅으로 바뀌어져 있습니다. аябай кооз жер болуп өзгөрүп калды. 이건 기적이죠. Бул керемет. 하나님이 그렇게 해주시는 거예요. Кудай ушундай кылып берип жатат. 우리에게 보여주시는 겁니다. Бизге көрсөтүп берип атат. 이래도 하나님이 없다고 할래? Ушунун баарын көрүп туруп, Кудай жок деп айта аласыңбы? 보여주시는 거예요. деп көрсөтүп атат. 그리고 37장은요. Анан 37-бөлүмдө болсо, 이제 마른 뼈가요. 큰 군대가 되는 환상을 보여주시는 거죠. кургак сөөктөр чоң аскер болгон көрүнүш көрүнүлөт. 하나님이 에스겔을 어떤 골짜기로 데리고 왔습니다. Кудай Жезекиилди бир талаага алып келет. 뼈가 가득히 있는 거예요. Ал жерде аябай көп сөөктөр болот. 또 3절 4절에 보면 3-4 аяттарда 이제 карасак, 뼈들이 살 수 있겠느냐? адам уулу бул сөөктөр тирилеби дейт. 하나님이 아십니다. Шундага Кудай теңир аны сен билесиң 이제 이 деп жооп берет. 뼈들에게 명령을 내려봐라. Бул сөөктөргө мындай деп пайгамбарчылык кыл. 내가 일어나 살아봐라. Ошондо ордуңардан туруп тирилгиле деп айтат. 진짜 뼈가요. Ана ошондо сөөктөр 살아서 큰 군대가 되는 거예요. тирилип чоң аскерди түзөт. 10절에 그렇게 말씀하고 있죠. 10-аятта жазылып турат. 읽어보실래요? Ал мага кандай буйруса, мен ошондой пайгамбарчылык кылдым. Ошондо алардын ичине рух кирди. Алар тирилип буттарына турушту. Алар өтө чоң, сан жеткис аскерлер эле. 마른 뼈다귀가 큰 군대가 됐잖아요. Ошол куураган кургак сөөктөр өтө чоң аскерлер болду. 이 환상을 에스겔에게 보여주신 겁니다. Ушундай көрүнүштү Кудай Жезекилге көрсөтүп берген. 이제 이 뼈들이 살 수 있겠느냐? Адам уулу бул сөөктөр тирилеби? 하나님이 아십니다. Энди Кудай теңир аны сен билесиң деп айтат. 이제 뼈들에게 명령을 내리봐라. Ошондо адам уулу бул сөөктөргө буйрук кыл дейт. 뼈야 서로 달라붙어라. Сөөктөр бири-бириңерге бириккиле. 힘줄이 들어가고 살이 입혀라. Ошондо тарамыштар пайда болуп, булчуңдар пайда болууга дейт. 일어서라. Ордуңардан тургула 큰 군대가 됐잖아요. дегенде аябай чоң аскерлер болот. 그래서 뭐라 말씀한 줄 Анан 아십니까? эмне деп айтылат? 이들은 이스라엘 온 족속이다. Булар бүт Исраил уулдары. 이게 설명을 해주고 계세요. Бул жерде мындай деп түшүндүргөн. 자, 11절 말씀 같이 한번 읽어보실까요? 11-аятты чогуу ойлу. Теңир мага мындай деди. Адам уулу, бул сөөктөр бүт Исраил. Алар биздин сөөгүбүз куурап калды. Үмүтүбүз жок болду. Биз түп тамырыбыз менен жулундук деп жатышат. 이 뼈가 누구라고요? Бул сөөктөр ким экен? 이스라엘 온 민족이라는 거죠. Бүт Исраил дейт. 우리 어제 영상 봤잖아요. Кече сиздер менен видеодо көргөнбүз. 그들에게 무슨 소망이 있겠습니까? Аларда кандай үмүтү болду эле? 집이 있습니까? Үйү бар беле? 재물이 있습니까? Байлыгы бар беле? 아무것도 없어요. Эч нерсеси жок болчу. 아내도 죽고 남편도 죽고 자녀도 죽고 Аялы өлдү, күйөөсү өлдү, балдары өлдү. 이제 마른 뼈다귀처럼 아무 소망이 없잖아요. Чындап, кургак сөөктөр сыяктуу эч үмүтү жок болуп калган. 근데 그런 나라가 큰 나라가 될 것이라고 예언하신 말씀이죠. Бирок ошондой эл улуу эл боло турганы жөнүндө жазылган пайгамбарчылык. 이게 실제로 이루어졌다니까요. Бул чындыгында аткарылды да. 여기 이사야 60장 22절에 보면 Бул жерде Ышай 60-бөлүм 22-аятты карасак, 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлу.
Аздан миң, эң начардан күчтүү эл чыгат. Мен теңир, муну өз убагы келгенде тездетем. 그 작은 자가 천을 이루겠고 Аздан миң, 약한 자가 강국을 이룰 것이라. эң начардан күчтүү эл чыгат. 때가 되면 나 여호와가 속히 이루리라. Мен теңир, муну өз убагы келгенде тездетем. 그러니까 하나님께서 이렇게 해주시는 거예요. Кудай ушундай кылып берип атат. 큰 나라로 만들어 주시죠. Ушундай күчтүү эл кылып атат. 그리고 60장 4절에 보면 Анан 60-бөлүм 4-аятты карасак, 네 눈을 들어 사면을 보라. башыңды көтөрүп айланаңды кара. 우리가 다 모여 네게로 오느니라. Алар баардыгы чогулуп сага келе жатышат. 8절에 보면 8-аятты карасак, 저 구름같이 저 비둘기가 그 보금자리로 날아오는 것 같이 날아오는 자들이 누구뇨? өздөрүнүн кептери канасына көгүчкөндөй болуп учуп келе жатышкан булар кимдер? 자, 이 말씀 한번 보세요. Бул аятты карасаңыздар, 동서남북에서 돌아온다고 말씀을 하셨는데 алар ошо дүйнөнүн 4 тарабынан кайтып келишет деп айтылат. 구름이 날아오는 것처럼 Анан булуттар учуп келе жатышкандар 비둘기가 그 보금자리로 날아오는 것처럼 жана өздөрүнүн кептери канасына көгүчкөндөрдөй болуп учуп келе жатышкан булар. 날아오는 사람들이 누구냐? Булар кимдер деп атат. 2600년 전에 이 이사야가 이 말씀을 기록을 했는데 Бул сөзү 2600 жыл мурун Ишая жазган. 이사야가 도대체 무엇을 보았기에 이런 말씀을 기록했을까요? Ишая эмнени көргөндүктөн ушундай сөздөр жазды эле. 2600년 전 2600 жыл мурун 구름이 날아오는 것처럼 булуттардай учуп келе жатышкан булар кимдер? 비둘기가 집으로 날아오는 것처럼 өздөрүнүн кептери канасына көгүчкөндөрдөй болуп учуп келе жатышкан булар. 사람들이 날아온다고 기록을 하고 있잖아요. Адамдар учуп келет деп атат. 이렇게 비둘기가 이거 보세요. Бул жакты да карасак, 어제도 보았죠? бул картаны кечээ күнү 여기가 көргөнсүздөр. 키리스탄입니다. Бул Кыргызстан, 여기가 бул 이스라엘이에요. болсо Исраил. 여기 이제 색깔로 구분이 되어 있죠? Бул жакта ар кандай өң менен белгиленип турат. 이게 무슨 색일까요? Бул эмнени билдирген өң? 네, 무슬림을 믿는 나라를 이렇게 구분을 해둔 겁니다. мусулманчылыкка ишенген мамлекеттерди ушундай кылып белгилеп койгон. 무슬림 있는 나라 여기 가운데에 이스라엘이 위치하고 있죠. мусулман мамлекеттердин так ортосунда Исраил мамлекети жайгашкан. 자, 48년 그들은 독립을 했습니다. Алар 48-жыл эгемендүүлүккө ээ болгон. 독립을 했는데 오기는 와야 되겠죠. эгемендүүлүккө ээ болгондуктан өз жерине кайтып келиш керек да. 근데 차를 타고 올 수가 없어요. Бирок машина менен келе алышпайт. 이 그림을 보는 것처럼 Бул сүрөттө байкаганыңыздардай, 전 세계에서 돌아와야 되는데 алар бүт элден өз жерине кайтып келиш керек да. 자동차로 올 수가 없죠. Бирок машина менен келе алышпайт. 왜요? 못 가게 막잖아요. Эмне үчүн анткени коңшу мамлекеттер ага киргизишпейт. 그럼 어떻게 와야 될까요? Ошондо кантип келиш керек? 배를 타고 오거나 비행기 타고 와야 되겠죠. Кеме менен же болбосо самолет менен келиш керек. 그죠? Туурабы? 그래서 먼저 배가 먼저 온다고 기록을 하고 있고 Ошол себептен биринчи кеме менен келишет деп жазылган. 많은 비둘기가 집으로 날아오는 것처럼 Анан өздөрүнүн кептери канасына учуп келе жаткан көгүчкөндөрдөй болуп, 계속 비행기로 실어 나르는 거예요. самолет менен өз жерине учуп келип жатышат. 이사야가 이걸 보았을 겁니다. Ишая ушундай көрүнүштү көрдү да. 이때는 비행기란 말이 없으니까요. Ал кезде самолет деген сөз жок. 뭐 달리 설명할 수가 없잖아요. Башка сөз менен түшүндүрө албайт да. 야, 저 비둘기가 집으로 오는 것처럼 사람들이 날아오네. Буларды көрүп, көгүчкөндөр өз кептери канасына учуп келаткандай адамдар учуп келатыптыр да 정확한 표현이죠. деп так түшүндүргөн. 그렇죠? 계속 비행기로 날아오고 있잖아요. самолет менен учуп келип жатышат. 그런 사진들입니다. келип аткандардын сүрөтү 계속 날아오고 있죠. учуп келип жатышат. 그래서 이 총리가 다 유대인 빨리 본국으로 돌아와라. Ошондуктан Израилдин премьер-министри Исраилга кайрылып келгиле деп айтып жатат. 빨리 와라. Тезирээк келгиле деп. 그래서 계속 돌아오고 있는 겁니다. Ошондуктан азыр өз жерине кайтып барып жатышат. 러시아 우크라이나 전쟁이 일어났죠. Россия менен Украинада согуш башталганда 러시아에서도 우크라이나에서도 계속 좀 돌아오고 있는 거예요. Россияда жана Украинада жашаган жүйүттөр өз жерине кайтып барып жатышат. 이걸 계속 좀 신문 기사를 제가 보여드리는 겁니다. Силерге осы ушул гезитте чыккан статьяларды көрсөтүп атам. 전쟁이 생기니까 불안하잖아요. Анткени ал жерде согуш болсо, ал жак ыңгайсыз болот да. 그동안 그 나라 잘 먹고 잘 살았거든요. Ага чейин болсо ал жерде жакшы жашашкан. 가기 싫어. Анан Исраилга баргылары 근데 келчү 전쟁이 эмес. 났습니다. Бирок ал жерде согуш болуп кетти. 안 갈 수가 없죠. Барбай койсо болбой калды. 계속 돌아오는 겁니다. Ошондуктан
кайтып барып жатышат. 그리고 60장 5절에 보면 Анан 60-бөлүм 5-аятты карасак, 읽어보실래요? мен окуп берейин. Ошондо көрүп кубанасың, жүрөгүң дүкүлдөп кеңейет. Анткени деңиздин байлыгы сага бурулат, элдердин энчиси сага өтөт. 돌아올 때 바다의 풍부가 니게로 돌아오며 열방 전 세계의 재물이 니게로 옴이라. Кайтып келгенде деңиздин байлыгы сага бурулат, элдердин энчиси сага өтөт дейт. 뭐 돈을 조금 가지고 오는 것이 아니고 Кичине эле акча менен келишпейт. 전 세계 모든 재물을 가지고 온다고 말씀을 하고 있죠. Бүт дүйнөнүн байлыгы менен кайтып келе тургандыгы жөнүндө айтылып атат. 이게 가능한 일일까요? Бул иш мүмкүнбү? 가능합니다. Мүмкүн. 2010년도 Бул 신문인데요. 2010-жылы чыккан газеттеги 불과 статья. 16년 전입니다. 16 жыл мурун. 그 전만 해도 이스라엘 석유가 나오지 않았죠. Ага чейин Исраил жеринде мунай жок болчу. 근데 석유를 발견했잖아요. Ошол жерден мунай таап чыгышты. 엄청난 석유를 발견하게 된 겁니다. Аябай көп көлөмдөгү мунайды таап чыгышкан. 이게 2010년 신문이에요. Бул 2010-жылы чыккан газеттеги статья. 사우디아라비아를 이어서 세계 두 번째로 많은 석유가 있다고 말을 합니다. Азыр Сауд Аравиясынан кийинки эле экинчи орунда мунайдын көптүгү боюнча ошо экинчи орунда турат. 또 가스도 엄청나게 나오죠. Газ да абдан көп көлөмдө табылган. 어디서 나온 줄 아십니까? Каяктан билесиздерби? 이스라엘 앞바다에서 석유와 가스가 계속 나오는 거예요. Исраилдин алдындагы деңизден мунай жана газ чыгып атат. 내가 돌아올 때 바다의 풍부가 니게로 돌아올 것이다. Сен кайрылып келгениңде деңиздин байлыгы сага бурулат деп айтылган. 20년도 안 됐습니다. 20 жылда өтө элек бул иш болгонуна. 우리 시대 Биздин убакытта 그리고 돈 жана акча. 이런 책이 있어요. Мындай китеп бар. 돈으로 목을 조여라. Акча менен мойнун байла деген. 국제 정치와 경제를 잡고 있는 유태민족. Мамлекеттин саясатын жана экономикасын башкарган 물론 жүйүт эли дейт. 이스라엘 사람들이죠. Баары жүйүт ысрайылдыктар. 세계 돈을 움켜쥔 유대인 로스차일드 가문들. Ротшильдтин үй бүлөсү дүйнө жүзүндөгү бүт акчаны колунда кармап турат. 세계 돈을 쥐었다 폈다는 겁니다. Дүйнөнүн акчасын колдорунда кармап башкарып 네, турат. 그런 기사고요. Ушундай статьялар чыккан. 이스라엘 지구촌 돈 싹쓸이한다. Израиль дүйнөнүн акчасын шыпырып алууда дейт. 왜 이런 기사들이 나올까요? Эмне үчүн мындай статьялар чыгып атат? 그냥 조금 부자가 아니에요. Кичине эле бай адам эмес, 세계의 부자를 말하고 있는 겁니다. дүйнөлүк бай адамдар жөнүндө айтылып атат. 이 기사도 보세요. Бул жакты эле карасаңыздар, 읽어보실래요? дүйнөлүк алмаз базары жүйүттөрдүн колунда. 다이아몬드도 그들이 꽉 쥐고 있고. Алмазды дагы алар колунда кармап турат. 그래서 유대인 자본이 경제 심장인 월스트리트 월가를 꽉 쥐고 있다. Еврей капиталы дүйнөлүк экономиканын жүрөгүн ээлеген бул ошо Уолл-стритте. 누구 돈이요? Баары кимдин акчасы менен иштетилип атат? 이스라엘 사람들 돈이 그렇게 많다는 거죠. ысрайылдыктын акчасы ушунчалык көп. 이 영상 한번 보여드릴까요? Силерге бир видео көрсөтөйүн. 마크 저커버그 페이스북 CEO 순자산 31조, 세르게이 브린 구글 CEO 순자산 32조, 마이크 블룸버그 설립자 그리고 전 뉴욕시장 순자산 35조, 조지 소로스 펀드 회장 순자산 23조, 레리 앨리슨 오라클 CEO 순자산 50조, 포보스에서 뽑은 부자들의 명단입니다. 이들의 공통점은 무엇일까요? 네, 바로 유대인입니다. 이번엔 1%도 안 되는 인구 비중으로 세계의 부를 쥐락펴락하는 유대인 이야기입니다. 대국이 된 배경도 모두 유대인들의 힘과 자본이 만들어냈다고 해도 과언이 아닙니다. 남북전쟁 이후 뉴욕을 거점으로 자리를 잡은 유대인들이 금융산업을 엄청나게 발전시켰고 이를 통해 미국의 산업과 무역업 또한 비약적으로 성장합니다. 그 중심엔 JP모건이 있었죠. 에디슨의 GE, 뉴욕타임스, US 스틸 등 미국의 기반을 지탱하는 굵직한 기업들이 모두 그의 손을 거쳤고 더 나아가 그는 미국의 중앙은행 연방준비위원회를 만들기도 하죠. 또한 그 말고도 석유재벌 록펠러, 시티그룹 회장 샌드 웨일, 골드만삭스의 마르쿠스 골드만 모두 다 유대인입니다. 이처럼 유대인들은 미국을 지금의 강대국으로 만든 기반을 만들었습니다. 그리고 지금도 여전히 그들이 세계의 부를 움직이고 있습니다. Over to half the United States Senate is here, and tomorrow we will be visiting every Senate. 자, 놀랍지 않습니까? Абдан таң калыштуу экен. 내가 돌아올 때 열방의 재물이 니게로 옴이라. Силер кайрылып келгениңерде элдердин энчиси сага өтөт деген болчу.
유대인 전 세계 돈을 싹쓸이한다. ысрайылдыктар болсо дүйнө жүзүнүн бүт акчасын өздөрүнө 물론 ашыктырып 뭐 алып 그 жатышат. 사장은 미국 사람도 있고 키르기즈 사람도 있겠죠. Албетте компаниялардын директорлору бул америкалык же кыргыз адам болушу 근데 그 мүмкүн. 자본들은요 Бирок алардын инвесторлору ким болуп атат? 대부분 다 이스라엘 사람들 돈이라는 거죠. Көбү ысрайылдыктардын акчасы менен иштетилип атат. 그럼 어떻습니까? Кандай экен? 어제는 정말 비참한 민족이 이스라엘 민족이었는데 Кечээ күнү үйрөнгөндө Ысрайыл эл ушундай аянычтуу эл экенин үйрөнгөнбүз. 세계에서 제일 불쌍한 민족이 이스라엘 민족이었는데 Дүйнөдө эң байкуш эл бул Ысрайыл эле болгон. 지금은 세계에서 제일 부자 나라가 돼 있죠. Азыр болсо дүйнөдө эң бай мамлекет болуп калыптырбы? 요 영상 뒤편에 어떤 영상이 있는 줄 아십니까? Бул ошо видеонун аяк жагында да эмнелер жөнүндө жазыла көрсөтүлөт 미국의 билесиздерби? 정치를 누가 쥐고 있느냐? Американын саясатын ким башкарат? 물론 미국 사람이 대통령을 하죠. Албетте америкалыктар президент болушат. 누가 대통령을 만드느냐? Бирок аны президенттикке ким коет? 이스라엘 사람들이에요. Ысрайылдыктар. 자기 마음대로 세워서 자기 마음대로 부려먹는 거예요. Өздөрү каалаганын коюп, өздөрү каалаганындай колдонот. 그게 이스라엘 민족입니다. Ысрайыл эли ушундай. 왜 이런 걸 우리에게 보여주시죠? Эмне үчүн бизге бул нерсенин баарын көрсөтүп берип 그들이 атат? 착해서, Алар жакшы болгондуктанбы? 그들이 사랑스러워서, Алар аябай сүйкүмдүү 족, болгондуктанбы? 니에트 아니죠. Жок, андай эмес. 우리에게 보여주시는 거예요. Бизге булар аркылуу көрсөтүп атат. 하나님의 정한 시간을 우리에게 보여주시는 겁니다. Кудай белгилеп койгон убакытты бизге көрсөтүп берип атат. 내가 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞이란 줄 알라. Силер мунун баарын көргөнүңөрдө адам ул босоодо турганын билишиңер керек деп атат. 우리는 이런 말씀을 통해서요. Биз ушундай сөздөр аркылуу 하나님의 뜻을 분명히 아셔야 됩니다. Кудайдын эркин так билишибиз керек. 이스라엘 민족의 회복은 바로 예수님이 오시는 시간을 알리시는 것이라고 말씀을 해주셨잖아요. Ысрайыл элинин кайра калыбына келиши бул Ыйсанын кайра келе турган убактын билдире турган нерсе болуп эсептелет. 특히 마태복음 24장은 예수님이 오시는 마지막 때에 대해서도 말씀을 하시지만 그리고 역사의 마지막 때 징조에 대해서도 말씀해 주시거든요. Өзгөчө Матай 24-бөлүмдө Ыйса дүйнөнүн акырында эмнелер боло тургандыгын жана өзүнүн кайра качан келе тургандыгын айтып берген болчу. 그래서 24장 1절부터 말씀해 보면 Ошол себептен 24-бөлүм 1-аяттан баштап карасак, 자 1절에서 3절까지 같이 읽어 보시겠습니다. 1-аяттан 3-аятка чейин чогуу окуйлу. Ыйса ибадатканадан чыгып кетип бара жатканда, ибадаткананын имараттарын көрсөтүш үчүн шакирттери жанына келишти. Ыйса аларга: "Булардын баарын көрүп турасыңарбы? Силерге чындыкты айтып коеюн, бул жерде таш үстүндө таш калбайт, баары кыйратылат" деди. Ыйса Зайтун тоосунда отурганда, шакирттери жанына келип: "Бизге айтып берчи, бул качан болот? Сенин келер убактыңды жана дүйнөнүн акыры келип калганын кандай белгилер аркылуу билсе болот?" деп сурашты. 제자들이 예수님에게 질문을 한 겁니다. Шакирттери Ыйсага суроо берген болчу. 우리에게 말씀해 주십시오. Бизге айтып берчи деп. 언제 이 성전이 완전히 무너지겠습니까? Бул ибадаткана качан талкаланат? 또 주님이 재림하신다고 하셨는데 언제쯤 재림을 하십니까? Жана Теңирим, сен кайра келем деп жатасың. Кайсыл убакытта келесиң? 또 세상 끝에는 무슨 징조가 있습니까? Жана дүйнөнүн акыры келип калганын кандай белгилер аркылуу билсе болот? 이렇게 세 가지를 질문해 주셨죠. Ушундай 3 суроо беришкен. 성전이 언제 무너집니까? Ибадаткана качан талкаланат? 언제 주님이 다시 오십니까? Теңир кайра качан келет? 세상 끝에는 무슨 징조가 있습니까? Жана дүйнөнүн акырында боло турган белгилер барбы? 제자들이 질문을 했고 예수님께서 질문에 답을 주시는 내용들이 마태복음 24장 내용입니다. Шакирттери Ыйсага ушундай суроо беришкен жана бул Матай 24-бөлүмдө Ыйса алардын суроосуна жооп берген. 예, 간단히 말씀해 드리겠습니다. Сиздерге кыскача гана 여기 көрсөтүп 이제 берейин. 4절 5절에 보면 4-5-аяттарды карасак, 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 조심해라. силерди бирөө адаштырып кетпес үчүн сак болгула. 많은 사람이 내 이름으로 와서 내가 그리스도라고 말하게 될 거다. Анткени Машаяк менмин деп менин ысымымды жамынып көптөр келишет дейт. 예, 많은 가짜 예수가 등장한다는 거죠. Жалган ыйсалар пайда болот дейт. 그 사람들의 마음을 미혹시킵니다. Ал көп адамдарды адаштырышат деп атат. 헷갈리게 만드는 거죠. Адаштырып, олко-солко кылышат. 잘못된 것을 따라가게 만든다는 거죠. Туура эмес нерсени артынан ээрчиттиришет. 정말 우리 시대가 그래요. Азыр биздин убакыт ошондой. 전 세계에 많은 가짜 예수가 있습니다. Дүйнө жүзү боюнча көптөгөн жалган ыйсалар бар. 미국에 제일 많이 있고요. Америкада аябай көп.
한국도 많고 Кореяда дагы көп, 아마 이 나라도 있을걸요. Кыргызстанда деле болсо керек. 내가 예수다. Мен Исамын дегендер. 물론 다 가짜입니다. Албетте анын баары жалган. 그런 일이 있을 것이고. Ошондой иштер болот 근데 дейт. 왜 이런 일이 있을까요? Эмне себептен мындай болот? 진짜 마지막 때가 됐거든요. Дүйнөнүн акырына аз калгандыктан. 그리고 또 이어지는 말씀이 Андан кийин мындай сөздөр айтылат. 난리와 난리 소문을 듣게 될 거다. Ошондой эле алыс жана жакын жерде болуп жаткан согуштар жөнүндө 그 угасыңар. 전쟁에 대한 소문이죠. Согуштар жөнүндө угасыңар дейт. 근데 아직 두려워하지는 마라. Бирок коркпогула. 끝은 아직 아니다. Анткени булардын баары болушу керек. 또 7절, 8절에 보면 Анан 7-8 аяттарды карасак, 민족이 민족끼리 나라가 나라끼리 전쟁하게 될 것이다. бир элге бир эл, бир падышачылыкка бир падышачылык каршы көтөрүлөт. 그리고 여러 지역에 기근과 지진이 있을 거다. Жерлерде ачарчылык, жугуштоорлар жана жер титирөөлөр болот. 이 모든 것이 재난의 시작이다. Булардын баары кыйынчылыктардын башталышы гана. 계속 전쟁의 소문이 일어난다는 거죠. Согуштар жөнүндө тынымсыз угасыңар дейт. 지금 우리 시대 보세요. Азыр биздин убакытты карасак, 전쟁이 끝나지가 않습니다. согуш такыр токтобой жатат. 그렇죠? Туурабы? 그리고 많은 지역에 굶주리고 지진이 생기고 있잖아요. Көп жерлерде ачарчылык, ачкачылык болуп жатат. 누가복음 21장 11절에 보면 Лука 21-бөлүм 11-аятты карасак, 이제 동일한 사건에 대해서 말씀을 하십니다. ошондой эле иштер жөнүндө айтылып атат. 첫째에 큰 지진과 기근과 온역과 무서운 일이 있을 거다. Жерлерде катуу жер титирөөлөр, ачкачылык, жугуштоорлар, коркунучтуу көрүнүштөр болот деп атат. 큰 지진이 일어날 것이고 Катуу жер титирөөлөр болот. 많은 사람이 굶주릴 것이고 Көп адам ачкачылыкка дуушар болот. 그리고 온역, 전염병을 말하잖아요. Анан жугуштуу оорулары болот дейт. 그리고 무서운 일, Анан коркунучтуу көрүнүштөр. 테러 같은 사건들을 말하는 Бул 겁니다. теракттар жөнүндө айтылып атат. 그리고 하늘로서 큰 징조가 있을 것이다. Жана асмандан чоң жышаандар болот. 이런 말씀을 하셨는데 Ушундай сөздөр айтылган. 이거 하나만 보죠. Бир эле материалды карасак, 우리 시대 지진이 급격히 증가하고 있잖아요. биздин доордо жер титирлөрдүн саны аябай көбөйүп кетти. 물론 과거도 지진은 있었습니다. Албетте мурун деле жер титирлөр болгон. 하지만 우리 시대에는요. Бирок биздин убакытта 이 도표를 보십시오. бул графикти карасаңыздар 놀랍지 않습니까? аябай таң калыштуу. 땅이 흔들리고 있는 거죠. Жер титиреп атат. 마지막이 점점 되고 있습니다. Дүйнөнүн акырына аз калды. 그리고 우리가 기억하실 겁니다. Баарыңыздардын эсиңиздерде 2020년에 생겼던 코로나 2020-жылы пайда болгон 저도 коронавирус. 그해 이 나라에 왔는데 Мен да ошол жылы Кыргызстанга келгем. 몇 달 만에 제가 코로나에 걸렸어요. Бир нече ай өтпөй коронавирус болуп калгам. 아파서 죽을 뻔했습니다. Аябай ооруп өлүп кала жаздагам. 그렇죠? 키르기스탄이잖아요. Кыргызстанда ушундай болгон. 많은 사람이 죽었죠. Аябай көп адам өлдү. 그렇죠? Туурабы? 어떻게 막을 수가 없었잖아요. Аны эч ким токтото албай калды. 계속 이런 온역들이 생기게 될 겁니다. Ушундай жугуштоорлар дагы болот. 그리고 이 천국 복음이 모든 민족에게 전거될 거다. Анан асман падышачылык жөнүндө жакшы кабар бүт элдерге тарайт. 그런 이후에 끝이 올 것이라고 말씀을 하셨는데 Ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет дейт. 제가 첫날 보여드렸죠. Бул нерсени силерге биринчи күнү көрсөткөм. 전 세계 언어를 쓰는 사람이 77억 명의 사람들입니다. Дүйнө жүзү боюнча өз эне тили бар адамдардын санын караганда 7 миллиард 700 миллион түзөт. 근데 작년 기준으로 계산해 보니까요. Бирок былтыркы жылдын статистикасы менен караганда 76억 명의 사람들이 성경책을 읽을 수 있다는 거죠. 7 миллиард 600 миллион адам ыйык жазууну өз эне тилинде окуй алат. 성경이 4121개 언어로 번역이 되어 있습니다. Ыйык жазуу азыр дүйнөдөн 4121 тилге которулган. 지금은 성경을 몰라서 하나님을 몰랐다? Азыр биздин убакытта мен ыйык жазууну билбегендиктен Кудайды билбей калдым 하나님은 핑계라고 말씀하실 거예요. деп ким айта турган болсо, бул сен шылтоо айтып жатасың деп айтат Кудай. 그렇죠? Туурабы? 우리에게 다 알려주기를 원하시는 겁니다. Бизге баарыбызга билдирип атат. 그리고 주님의 재림하십니다. Анан Теңир кайра келет. 그때 무슨 일이 있을까요? Ал келгенде кандай иштер болот? 이렇게 말씀해 주셨습니다. Мындай сөздөр айтылган. 마태복음 24장 40절부터 말씀해 보면 Матай 24-бөлүм 40-аяттан баштап карасак, 두 사람이 밭에 있을 때 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은
버려둠을 당할 것이다. ошондо талаада жүргөн эки кишинин бири алынат, бири калтырылат. 두 여자가 맷돌을 갈고 있죠. Эки аял жаргылчак тартып отурушат. 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은 버려둠을 당할 것이라. Бири алынат, бири калтырылат дейт. 남겨두는 것이 아니에요. Бир аз убакытка эле таштап койбойт, калтырбайт. 버리는 거예요. Такыр эле таштап салат. 구원받은 사람은 데려가실 것이고 Куткарылган адамдарды алып кетет. 그때까지 구원받지 못한 이방인은 다 버리실 거예요. Ага чейин куткарылбаган бутпарастардын баарын таштап салат. 분명히 말씀을 하셨죠. Ушулдай деп айтылган. 또 누가복음 17장에 보면 Анан Лука 17-бөлүмдү карасак, 두 사람이 밤에 잠을 자고 있을 때 한 түн ичинде экөө төшөктө уктап жатышкан. 사람은 데려가고 한 사람을 버릴 것이라고 말씀하셨습니다. Ошонун бири алынат, бири калтырылат дейт. 왜 세 가지로 말씀을 하실까요? Эмне үчүн 3 нерсе айтылып атат? 잘 보세요. Жакшылап карасаңыздар, 아침과 저녁에 음식을 준비하죠. эртең менен жана кечине тамак жасалып атат. 네, 맷돌을 갈아서 밀을 갈아서 반죽해서 떡을 구워서 먹습니다. Бул жаргылчакка буудайды тартып, анда нун жасап, нан жасап жешет. 아침과 저녁 시간대입니다. Бул эртең мененки жана кечки убакыт. 어떤 지건 낮에 밭에서 일하고 있잖아요. Кээ бир жерде болсо түшкү убакытта талаада иштеп жүрүшөт. 밤에 밭에서 일하는 사람은 없습니다. Түнчүндө талаада иштеген адам жок да. 또 어떤 지역은 한밤중이죠. Кээ бир жерлерде болсо түн ичинде дейт. 어떤 지역은 아침, Кээ бир жерлерде эртең мененки убакыт, 어떤 나라는 점심때, кээ бир мамлекеттерде түшкү убакыт, 어떤 나라는 저녁때, кээ бир мамлекеттерде кечки убакыт, 어떤 나라는 한밤중일 때. кээ бир мамлекеттерде түн ортосунда. 왜 다르게 말씀을 하십니까? Эмне үчүн ушундай ар кандай айтылып атат? 지구가 둥글잖아요. Жер тоголук да. 우리 지금 저녁이 되고 있지만 어떤 지역은 지금 아침에 되는 지역도 있죠. Азыр бизде кечкирип атат, а кээ бир мамлекеттерде таң атып атат. 그렇죠? Туурабы? 주님이 오실 때 전 세계에서 동시다발적으로 일이 일어나는 거예요. Булар аркылуу Теңир келген күнү бул иш бүт дүйнө жүзү боюнча аткарыла тургандыгын биле алабыз. 이렇게 말씀을 하셨죠. Ушундай айтылган. 또 데살로니가 전서 4장 16절 17절에 Анан 보면 биринчи Тессалоникалыктарга 4-бөлүм 16-аятты карасак, 한번 읽어보실래요? анткени буйрук берилгенде башкы периштенин жана Кудайдын сурнайын үнү чыкканда Теңир өзү асмандан түшүп келет. А дегенде Машаяга ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет. 주님은 하늘로부터 이 땅에 하늘로부터 강림을 하십니다. Теңир өзү асмандан түшүп келет. 그때 무슨 일이 일어나죠? Ошондо кандай иш болот экен? 이 말씀을 잘 보십시오. Бул аятты жакшылап карасаңыздар, 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어납니다. а дегенде Машаяга ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет дейт. 이 몸의 부활에 대해서 말씀해 주고 있죠. Дененин тирилиши жөнүндө айтылып 예, атат. 분명히 부활이 있습니다. Тирилүү сөзсүз болот. 고린도전서 15장 전체는 부활에 대해서 자세히 설명한 내용이 있습니다. Биринчи Корунтуктарга 15-бөлүмдө кайра тирилүү жөнүндө түшүндүргөн. 그래서 부활장이라고 구분을 하고 있죠. Ошол себептен ал бөлүмдү кайра тирилүү бөлүмү деп да 사도 айтылат. 바울은 씨앗을 가지고 설명을 하고 있습니다. Ал бөлүмдү элчи Паул үрөөнгө салыштырып түшүндүрөт. 작은 씨앗을 땅에 심었는데 Кичинекей үрөндү жерге себесиң, 때가 되면 анын убакыт келгенде 씨앗의 종류별로 새로운 나무가 나오지 않더냐. ошол үрөөндөн түр-түрүмен ары кандай бактарактар өсүп чыгат. 씨앗이 땅에 들어가 심겼습니다. Үрөөндү жерге себесиң, 좀 시간이 지나니까 싹이 나오죠. анан убакыт өткөндөн кийин сабак өсүп чыгат. 씨앗과 전혀 다른 모습이 나오잖아요. Үрөөн бойдон эле чыкпайт да, ал такыр эле башкача көрүнүштө өсүп чыгат. 징그러운 애벌레가 있습니다. Же жиркеништүү жылдыз курт бар. 나무 잎을 갉아먹고 있죠. Ал жалбырак менен азыктанат. 근데 이제 꽃이 속에 들어갑니다. Бирок анан өзүн ошо курчакча болот. 얼마의 시간이 지나면 거기서 무엇이 나옵니까? Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин анын ичинен эмне чыгат? 예쁜 나비가 나오잖아요. Аябай татынакай көпөлөк чыгат. 이것을 설명할 수가 있습니까? Ушул нерсени түшүндүрсөк болобу? 그냥 자연의 신비라고만 말을 합니다. Адамдар бул нерсени табияттын керемети деп так гана айтып коюшат. 하나님이 하시는 일이라는 거죠. Бул Кудайдын иши. 작은 씨앗 속에서 큰 나무가 나오게 하는 것처럼 Кичинекей эле үрөөндөн чоң дарак өсүп чыккандай. 작고 볼품없는 씨앗에서 아름다운 꽃이 피는 것처럼 Кичинекей эч нерсеге мындай татынакай эмес үрөөндөн аябай кооз гүл өсүп чыккандай. 징그러운 애벌레가 예쁜 나비로 바뀌는 것처럼 Же жиркеништүү жылдыз курт аябай кооз көпөлөк айлангандай. 우리에게 부활이 있다는 것을 그렇게 보여주시는 거죠. Бизге ошондой кайра тирилүү болорун көрсөтүп берип атат.
언제 우리 몸에 부활이 일어납니까? биздин денебиз качан тирилет? 성경은 두 가지 부활에 대해서 말씀해 주고 있습니다. Ыйык жазууда эки түрдөгү кайра тирилүү жөнүндө айтылат. 첫째 부활이 있고 둘째 부활이 있어요. Биринчи тирилүү бар жана экинчи тирилүү бар. 첫째 부활은 주님이 다시 오시는 그날 첫째 부활이 일어납니다. Биринчи тирилүү бул Теңир кайра келген күнү болот. 구원받은 모든 사람 몸이 완전히 바뀌죠. Куткарылган баардык адамдардын денеси толук өзгөрөт. 예수님이 부활하신 몸을 입었던 것처럼 그와 동일한 모습으로 바뀔 것이라고 빌립보서 3장 21절에서 말씀해 주고 계세요. Ыйса кайра тирилгенде денеси өзгөргөндөй, ошондой денеге өзгөрүлө тургандыгы жөнүндө айтылат. 지금 다시 오시는 그날 Теңир кайра келген күнү. 둘째 부활은요. Ал эми экинчи тирилүү 역사가 다 끝난 다음에 бул баары бүткөндөн кийин 모든 사람을 심판하실 때 баардык адамдарды 물론 соттогондо, 구원받지 못한 사람들입니다. албетте куткарылбаган адамдарды, 그들을 심판하실 때 аларды соттогондо 몸을 부활시키신대요. алардын денесин тирилтет. 그래서 영원한 지옥에 집어 던져 넣는답니다. Анан түбөлүктү тозокко салат. 지옥은 죽지 않는 몸으로 들어가는 곳이거든요. Тозокко деген өлбөс дене менен киришет. 그게 둘째 부활이에요. Бул экинчи тирилүү. 심판의 부활이죠. Сотко тирилүү. 이 첫째 부활은 생명의 부활입니다. Биринчи тирилүү бул өмүргө тирилүү. 주님 몸처럼 우리 몸을 부활시키세요. Биздин денебизди Теңирдин денесиндей кылып өзгөртөт. 그래서 이 말씀을 하시고 계신 겁니다. Ошондуктан мындай сөздөр айтылган. 그래서 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 Дегенде Машаякка ишенип жүрүп көз жумганда 몸의 부활이 тирилишет. 일어나죠. Дене тирилет. 그리고 그 후에 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주님을 영접하는 거예요. Андан кийин тирүү жүргөн биз алар менен бирге Теңир менен абада жолугушуу үчүн булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. Ошентип түбөлүккө Теңир менен болобуз. 우리가 어떻게 하늘에 올라갑니까? Биз өзүбүз кантип асманга көтөрүлмөк элек? 하나님께서 그렇게 해주시는 거예요. Кудай өзү ушундай кылып берет. 지금 다 오시는 그날 Теңир келген күнү 우리가 순식간에 бир заматтын ичинде 샥 바뀝니다. өзгөрүп калабыз. 그리고 주님이 공중에 다 우리를 끌어올려 가셔요. Анан Теңир бизди абада булуттардын үстүнө көтөрүп кетет. 그것이 구원받은 모든 사람의 소망이잖아요. Бул болсо куткарылган баардык адамдардын үмүтү. 세상에서 때론 병들고 약한 몸으로 살고 있지만요. Биз бул дүйнөдө ооруп, ушундай алсыз денеде жашап атабыз. 나이도 먹고 Улгайып, 별로 예쁘지도 못하고 анча да жакшынакай болбой 그렇게 살고 있지만 жашап атабыз. 주님 다시 오시는 그날 Бирок Теңир келген күнү 우리는 주님 몸처럼 바뀌어요. Теңирдин денесиндей болуп өзгөрөбүз. 영원히 주님과 함께 삽니다. Ошентип түбөлүк Теңир менен бирге болобуз. 그것이 첫째 부활이라는 거죠. Биринчи тирилүү деген ушундай. 주님 오실 때 그 일이 일어나는 겁니다. Бул иш Теңир келген күнү болот. 이렇게 말씀해 주셨잖아요. Ушундай сөздөрдү айткан. 이렇게 몸의 부활이 일어납니다. Ушундайча денебиз кайра тирилет. 자, 영상 하나 보여드릴까요? Силерге бир видео көрсөтүп 특히 көрөйүн. 미국은 기독교 국가죠. Өзгөчө Америка бул Машаякка 그래서 ишенген 많은 мамлекет. 휴거 영화를 많이 만들어요. Ошол себептен асманга көтөрүлүү жөнүндө көптөгөн кинолорду тартышкан. 영화 잠깐 한번 보여드리겠습니다. Ошолордун 보세요. бирөөсүн көрсөтөйүн силерге. I love you. Miss you, buddy.
이 영화는 남겨진 사람이란 영화인데요. Бул кинонун атоосу ошо калтырылып калгандар деп аталат. 여기 이제 여자가 등장하잖아요. Бул жерде ошо бир кыз. 여자의 어머니가 확실히 구원을 Бул 받았어요. кыздын апасы так куткарылган. 그리고 남동생도 구원을 받았습니다. Анан иниси дагы так куткарылган. 그 남편은 아까 비행기 조종사예요. Күйөөсү болсо жанагы самолетту башкарган адам. 승무원과 바람을 피우고 있는 사이예요. Ал болсо ошо стюардесса менен ошо аялдын көзүнө 나쁜 사람이죠. чөп салып аткан жаман адам болгон. 구원받은 어머니가 계속 딸을 전도합니다. Куткарылган апасы бул кызына тынымсыз жакшы кабар 딸은 айткан. 정말 그 말을 듣기 싫어해요. Бирок кызы аны такыр уккусу келбейт. 전도할 때마다 싸웁니다. Жакшы кабар айткан сайын урушкан. 집을 나와버리죠. Үйдөн кетип калган. 근데 동생이 찾아오는 거예요. Анда ошондо иниси барып, 누나 그렇게 하면 안 돼. "Эжеке мындай кылба. 엄마가 누나를 얼마나 사랑하는 줄 알아. Апам сизди канчалык сүйөт билесиңби?" деп. 항상 누나가 선물한 목걸이를 항상 차고 다니셔. Сиз берген цепочканы дайыма тагынып жүрөт. 그래서 누나 마음을 부드럽게 만들어 주는 деп 거죠. эжесинин жүрөгүн жумшартып, 누나가 동생 꼭 끌어안잖아요. анда ошондо эжекеси инисин 그래 알았다 엄마한테 кочоктоганда, 가보자. "Макул апабызга барып көрөлүк" дегенде, 그때 휴거 사건이 일어나 버리는 거예요. ошондо асманга көтөрүлүп кетишти. 동생도 사라져 버리죠. Иниси да жоголуп кетти. 그리고 많은 풍선들이 하늘에 올라가잖아요. Анан көп шариктер асманга учуп калды. 어린이들이 풍선 잡고 있었거든요. Кичинекей балдар шарик көтөрүп жүрүшкөн да, 아이들이 다 사라져 버리죠. кичинекей балдардын баары жок болуп кетти. 비행기 조종사도 사라져 버리고 Самолетту башкарган адам дагы жок болуп кетти. 자동차 운전한 사람도 사라져 버리고 Машина айдап жүргөндөр да жок болуп кетти. 큰 혼란이 일어나는 모습을 보여주고 있는 거죠. Ушундай чоң башаламандык башталганын көрсөтүп атат. 딸이 집에 찾아가지 않습니까? Кызы үйүнө барат. 샤워기에서 물소리가 나고 있거든요. Душтан болсо суу агып атканын угат. 몽둥이 들고 가지 않습니까? Таяк көтөрүп алып барат. 문을 열어보니까 Эшикти ачса, 물은 계속 흐르고 있고 суу агып атат. 그 바닥에 어머니의 목걸이가 딱 바닥에 떨어져 있잖아요. Жерде болсо апасынын цепочкасы жатат. 딸이 선물한 목걸이거든요. Анан ошол кызы берген болчу. 자, 그 내용이에요. Ошону тарткан. 주님은 갑자기 오십니다. Теңир күтүүсүз жерден 그때 келет. 구원받은 사람만 데려가셔요. Анан ошондо куткарылган адамдарды гана алып кетет. 구원받지 못한 사람은요, Ал эми куткарылбаган адамдар, 더 이상 기회 없습니다. аларга мүмкүнчүлүк жок болуп 그 калат. 분명히 아셔야 돼요. Ушуну так билиш керек. 날짜 아무도 모릅니다. Так күнүн эч ким билбейт. 그래서 이렇게 말씀하시는 거예요. Ошол себептен мындай деп айтылган. 읽어보실래요? Нух берейин. Топон сууга чейин, Нух кемеге кирген күнгө чейин адамдар ичип жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен, топон суу каптап, баарын жок кылганга чейин ойлонушкан эмес. 우선 36절부터 읽어보세요. Биринчи 36 айттан баштап карасак, ал күн жана саат жөнүндө атамдан башка эч ким билбейт. Асмандагы периштелер да билбейт. Адам уулу келген убакта Нухтун убагындагыдай болот. 이게 그 날과 때는 아무도 알 수 없다. Ал күн жана саат жөнүндө эч ким билбейт деп атат. 근데 하나님만 알고 계세요. Аны Кудай гана билет. 갑자기 그 날이 옵니다. Бул күн күтүүсүз жерден келет. 아무도 피할 수 없겠죠. Эч ким бул күндөн качып кутула албайт. 분명히 알아야 됩니다. Ушуну так билиш керек. 그래서 이 44절에 이렇게 말씀해 주고 있죠. Анан 44-аятта мындай деп айтылат. Ошондуктан силер да даяр болгула. Анткени адам уулу силер күтпөгөн убакта келет. 너희도 예비하고 있어라. Ошондуктан силер да даяр болгула. 생각지 않은 때 인자가 올 것이다. Анткени адам уулу силер күтпөгөн убакта келет. 그리고 앞에는 어떤 말씀이 있는 줄 아십니까? Анда кандай сөздөр айтылды эле? 노아의 때와 같이 인자가 임할 때도 똑같을 것이다. Адам уулу келе турган убакта Нухтун убагындагыдай болот дейт. 노아가 방주를 만들면서 복음을 전했잖아요. Нух болсо кеме куруп жатып жакшы кабар тараткан. 사람들이 어떻게 반응했습니까? Адамдар эмне кылды эле? 그 말을 비웃고 조롱했죠. Анын айткан сөздөрүн шылдыңдап күлүшкөн. 그리고 무슨 일을 했습니까? Анан дагы эмне кылды эле? 먹고 마시고 Ичип жешкен, 시집가고 장가가고. аял алышкан, күйөөгө тийишкен. 또 누가복음 17장에 보면 Анан Лука 17-бөлүмдө карасак, 집 짓고 үй курушкан, 사고 팔고 сатып алышкан, сатышкан. 그러다가 갑자기 홍수가 세상에 임하게 되었잖아요. Ошентип жашап жүрүп, күтүүсүз жерден топон суу каптаган болчу. 갑자기 심판을 받았잖아요. күтүүсүз жерден сотко кабылышты. 인자 임함도 이와 같으리라. Адам уулу келген убакта да ушундай болот дейт. 내가 생각지 못할 때 인자가 갑자기 오리라. күтпөгөн убакта адам уулу силерге келет деп атат. 그래 예비하고 있어라. Ошондуктан силер да даяр болгула 우리에게 말씀해 주고 있잖아요. деп бизге айтып атат. 우리 이런 말씀을 절대 가볍게 생각하시면 안 됩니다. Биз бул сөздөрдү жеңил ойлобошубуз керек.
우리 이스라엘 민족 역사를 지금 배우고 있잖아요. Биз сиздермен Исраил элинин тарыхын үйрөнүп атабыз. 이스라엘은 하나님이 정하신 시간을 알려주는 시계입니다. Исраил эли бул Кудай белгилеп койгон убакытты билдирген саат. 이런 사실을 보면서도 준비하지 않는다면 Ушундай чындыкты көрүп туруп даяр болбосок, 진짜 목이 뻣뻣한 사람이겠죠. анда чындап тарамыштарыбыз аябай темирдей болгондон болобуз. 그러면 안 А 됩니다. мындай болбошубуз 자, керек. 이 일이 있고 나면 무슨 일이 생기는 줄 아십니까? Анан ушул иштер болгондон кийин кандай иштер болуп билесиздерби? 이제요, 적그리스도가 등장해요. Анан антикрист пайда болот. 세계에 평화를 준다고 공포하게 될 겁니다. Дүйнөгө тынчтык орнотом деп жар салат. 아마 이제 7년부 평화 조약을 맺게 될 거예요. 7 жылдык тынчтык келишимин түзөт. 그리고 이제 전 3년 반 동안은 평화가 있습니다. Анан биринчи 3,5 жылдыкта тынчтык болот. 그때 이스라엘 사람이 다 이제 이스라엘 땅에 다 돌아가요. Анан ошол убакыттын ичинде бүт ысрайылдыктар Ысрайыл жерине кайтып барышат. 아직은 완전히 돌아가지 않았습니다. Азыр баары толук кайтып бара элек, 그때는요, бирок ошол убакытта 다 돌아갈 거예요. баары кайтып барат. 그리고 그때 이스라엘 사람 14만 4천 명이 구원을 받잖아요. Анан ошол убакыттын ичинде ысрайылдыктардан 144 000 адам уткарылат. 우리 계속 주일에 배우는 말씀이죠. Биз бул жөнүндө сиздер менен жекшемби күн сайын үйрөнүп атабыз. 그러니까 유대인은 우리가 좀 다르게 구원을 받습니다. Жүйүттөр бизден башкача уткарылат. 이방인의 때 이방인들이 구원을 받고 Бутпарастардын заманында бутпарастар уткарылат. 우리가 휴고되고 난 다음에 Анан биз көтөрүлүп кеткенден кийин 하나님은 특별히 이스라엘 민족을 위해서 시간을 주시는 거예요. Кудай Ысрайыл эли үчүн өзгөчө убакыт берет. 그 시간이 7년이라는 겁니다. Бул 7 жылдык убакыт. 이 땅에 환란이 임하게 되겠지만 Бул дүйнөгө кайгы түшөт. 이스라엘 사람들에게 구원의 시간이 되는 겁니다. Бирок ал убакыт Ысрайыл эли үчүн куткарылуу убакыта 그래서 болот. 전 3년 반 전 세계 평화가 임할 때 이스라엘 사람이 다 돌아와서 구원을 받아요. Ошондуктан биринчи 3,5 жылдыкта бүт дүйнөдө тынчтык орногондо ысрайылдыктар өз жерине кайтып барып куткарылат. 그 기간은 하나님이 약속해 주셨습니다. Бул убакытты Кудай аларга убада кылган. 42달 딱 3년 반 동안. 42 ай, бул 3,5 жыл. 그러다 그 기간이 끝나잖아요. Анан ал убакыт бүткөндөн кийин 그러면 이제 나머지 후반 3년 반이 있습니다. калган экинчи 3,5 жылдык бар. 이 적그리스도가 본색을 드러내요. Ошондо антикрист өзүнүн чыныгы жүзүн көрсөтөт. 완성된 성전에서 자기를 보여 하나님이라고 합니다. Ибадаткана курулуп бүткөндөн кийин мен Кудаймын деп баштайт. 그리고 모든 사람들을 통제합니다. Анан баардык адамдарды башкарып 아주 баштайт. 무섭게 통계를 해요. Аябай коркунучтуу түрдө башкарат. 그 내용이 요한계시록 13장에 기록이 되어 있습니다. Бул жөнүндө болсо Аян 13 бөлүмдө жазылат. 근데 우리가 얼마든지 확인해 볼 수 있는 내용입니다. Биз бул нерселерди каалашыбызча текшерип көрсөк болот. 한번 보세요. Мына карасак, 계시록 13장 5절입니다. Аян 13 бөлүм 5 аят. 한번 읽어 보실래요? Берейин. Ага текеберденип сүйлөгөн жана Кудайды жамандаган ооз берилди. Ошондой эле ага өз бийлигин колдонууга 42 ай берилди. 여기 짐승은 진짜 짐승을 말하는 게 아니고요. Бул жакта жырткычтар чыныгы жырткыч жөнүндө айтылган жок. 하나님을 대적하는 적 그리스도. Бул Кудайга каршы чыккан антикрист жөнүндө айтылып атат. 그를 짐승이라고 표현을 합니다. Буга чейинки аяттан жырткыч деп түшүндүргөн. 짐승이 큰 말을 하죠. Жырткыч текеберденип сүйлөйт. 내가 세상 평화를 주겠다. Мен дүйнөгө тынчтык орнотом деп. 그리고 참남된 말을 합니다. Кудайды жамандаган ооз берилди дейт. 내가 하나님이다. Бул мен Кудаймын деп айтат. 이렇게 말을 할 거예요. Ушундай сөздөрдү айтат. 그리고 3년 반 동안 세상을 다스릴 권세를 얻는 거죠. Анан 3,5 жылга дүйнөнү башкарганга ага бийлик берилет. 마귀가 권세를 준답니다. Ага бийликти шайтан берет. 이게 성경은 말씀하고 있죠. Аяк жазда ушунча жазылган. 그래서 15절에 보면 15 аятты карасак, 한번 읽어 보실래요? жырткычтын айкели сүйлөшүү үчүн өз ишин жүргүзүп, өзүнүн айкелине табынбаган ар бир адамды өлтүрүш үчүн ага анын айкелине рух киргизүүгө бийлик берилди. 이 말씀을 잘 보십시오. Бул аятты жакшылап карасаңыздар, 짐승의 자기를 닮은 어떤 우상을 만든다고 돼 있죠. жырткыч өзүнө окшош болгон бир айкел жасайт. 그 우상이 말을 하죠. Анан ошол айкел сүйлөй алат. 그리고 이 짐승과 우상에게 경배하지 않으면 다 죽인다고 되어 있습니다. Ан ким ошол айкелге табынбаса, ал адам өлтүрүлөт. 저기는 1900년 전에 기록된 말씀이에요. Бул аят 1900 жыл мурун жазылган. 사도 요한이 이 말씀을 기록을 했는데 Бул сөздү элчи Жакан жазган. 하나님을 대적하는 한 사람이 등장해서 Кудайга каршы чыккан бир адам пайда болот. 자신의 모습을 닮은 어떤 우상을 만들어 놓고 Анан өзүнө окшош болгон бир айкелди жасайт. 우상은 사람 모습의 어떤 형상을 말하는 겁니다. Айкел деген бул адамга окшош болгон нерсени түшүндүрөт да.
자기를 닮은 이 우상이 말을 하죠. Анан ал өзүнө окшош болгон айкел сүйлөй алат. 그리고 짐승과 우상에게 경배하지 않으면 다 죽인다고 되어 있잖아요. Ал жырткычка жана анын айкелине табынбаган ар бир адам өлтүрүлөт. 이게 정말 가능한 일일까요? Бул иш мүмкүнбү? 그리고 또 보세요. Бул жакта карасаңыздар 16절에 보면 16-аятта 모든 사람들 баардык адамдар 오른손 이마에 666 표를 받게 하고 баардыгын оң колуна же чекесине белги салдырат 666 деген. 표가 없는 사람들은 Белгиси жок адамдар 물건을 사지도 못하고 팔지도 못해요. эч нерсе сата да албайт, сатып да ала албайт. 버스도 못하고 Автобуска да отура албайт, 바자라에서 음식을 사지도 못하고 базарга барып тамак сатып жей албайт, 병원에도 못 가고 ооруканага бара албайт, 아무것도 못하는 거예요. эч нерсе кыла албайт. 이렇게 될 것이라고 기록을 하고 있죠. Ушундай боло турганы жөнүндө айтылып атат. 이게 가능할까요? Бул иш мүмкүнбү? 예, 가능합니다. Ооба, мүмкүн. 우리 시대에 가능하게 만들어져 버렸어요. Анткени биздин убакытта бул иш мүмкүн болуп калды. 이 말씀을 기록할 당시는 이게 뭔 말인지 몰랐겠죠. Албетте бул аят жазылып аткан доордо эмне деп айтылып атканын эч ким түшүнгөн 도대체 이게 эмес. 무슨 Бул 말이야? эмнени билдирет болду экен деп. 자, 100년 전만 해도요. Мындан 100 жыл мурун деле 이게 무슨 말이야? бул сөздүн мааниси кандай 정확히 알지 못했을 겁니다. деп так билбесе керек. 지금은요. Азыр болсо 한번 보세요. карасаңыздар 1996년도에 бул 1996-жылы 작은 IC 칩을 인체에 집어넣자. ID картаны киргизелик деп. 그래서 신분증, 신용카드를 대체하자. Адамдардын ID картасына ошо жеке күбөлүгү болот дейт. 인간 ID 카드 시대가 온다라고 발표를 했죠. Бул жерде адамдардын ID карта доору келе жатат дейт. 30년 전 Бул 30 жыл мурун айтылган. 이미 발표가 됐어요. Ошондо жарсалынып баштаган. 준비를 하고 있다는 거죠. Даярдалып башталган. 30년 전에 30 жыл мурун 나와 있는 신문 기사입니다. гезитте чыккан статья. 그러죠? 놀랍지 않습니까? Абдан таң калыштуу. 작은 칩을 몸에다 집어넣자. Микрочипти адам денесине киргизели. 이걸로 신분증도 쓰고 Ана ал болсо адамдын жеке адамдык 또 күбөлүгү болсун. 신용카드도 쓰자. же кредиттик картанын ордуна болсун. 신용카드. Бул кредиттик карталар. 제가 이 나라 올 때만 해도요. Мен Кыргызстанга жаңы келгенде 6년 전에 제가 이 나라에 왔습니다. 6 жыл мурун келгем. 그때 신용카드 거의 쓴 사람이 별로 없었어요. Ал кезде көп адамдар карта колдончу эмес. 저는 이제 카드를 만들러 은행에 갔습니다. Мен карта жасаш үчүн банкка баргам. 이제 그 사람이 조금씩 카드를 만들기 시작을 했어요. Ошол кезде ошо адамдар карта жасап 근데 башташкан. 카드는 이제 불편한 것이 많이 있죠. Бирок картанын көп ыңгайсыздыктары көп. 이걸 잃어버리면 문제가 되잖아요. Жоготуп алсаң көп маселе 이제 жаралат. 카드가 스마트폰 속에 들어왔습니다. Эми ошол картаны смартфонго киргизип коюшту. 한국은 이미 예전부터 쓰고 있고요. Кореяда мурунтан баштап эле колдонуп баштаган. 키르기스탄은요. Кыргызстанда болсо Mbank, Мбанк, Obank, Obank, 뭐 이런 은행이 있잖아요, 그렇죠? жана башка банктар. 무엇으로 거래합니까? Азыр эмне менен төлөшөт? 스마트폰, Телефон менен. 그렇죠? Туурабы? 제가 근데 또 잊어버리게 되면 Бирок аны дагы жоготуп алсаң, 이제 문제가 되죠. көйгөй жаралат. 전화기 어디 갔어? Телефонум кана деп 이제 큰 문제가 됩니다. чоң көйгөй жаралат. 그래서 이런 말들이 나오는 거예요. Ошол себептен мындай сөздөр айтылат. 누가 훔쳐가도 쓰지 못하도록 Бирөө урдап кетсе да колдон албай тургандай 자기만의 비밀번호를 만들어 두자. адамдын жеке өзүнүн сырдуу сөзү болсун. 번호는 우리가 금방 기억을 못 하잖아. 잊어버리잖아요. Санды биз унутуп калабыз да. 그래서 잊어버리지 않도록 Аны эч ким унутпаш үчүн 손에 혈관을 이용하고 бул колдогу тамырлардын изин 눈에 홍채를 이용하자. жана көздүн карегин колдонолук деп. 기술이 이미 다 개발되어 Биз 있습니다. буга карата технология баары даяр. 특히 오른손에는 이 혈관의 패턴은요. Аны өзгөчө 무늬는 бул оң колдогу тамырдын издери 사람마다 түзүлүшү 다릅니다. ар кимдики ар кандай. 근데 이제 오른손이 없는 사람이 있잖아요. Бирок оң колу жок адамдар бар да. 이마에다가 Ошондон чекесине 표를 받아두고 белги салып, 그리고 홍채를 통해서 신분을 확인하는 거죠. анан көздүн кареги аркылуу ал адамдын текшерип көрүшөт. 그러니까 남이 내 번호를 쓸 수가 없는 겁니다. Анан башка бирөөнүн белгисин санын колдоно албай тургандай кылып. 내 전화기에 누가 주워 가서 사용할 수가 있겠지만 Мен телефонумду бирөө урдап алып колдонушу мүмкүн. 오른손 이마에 칩이 들어가 있으면요. Бирок чип оң колдо же чекеде 누가 болсо, 뭐 훔쳐갈 수도 없잖아요. аны эч ким урдай албайт. 누가 사용할 수도 없습니다. Эч ким колдоно албайт. 이렇게
준비가 되어 있다는 거죠. азыр ушундай баары даяр. 이게 한국의 가게입니다. Бул болсо Кореядагы магазин. 이제 키리키즈로 더빙이 되어 있습니다. Кыргыз 죄송합니다. тилине гана которулган. 그냥 보시기 바랍니다. Мындай эле көрсөңүздөр болот. Накталай акчасыз же картасыз жөн гана биометрикалык маалыматтар менен сатып ала турган дүкөн ачылды. Алакандагы тамырлар төлөм каражаты катары кызмат кылат. Алакандагы тамыр, манжанын изи жана көздүн карайки төлөм каражаты катары колдонулган дүкөндөр өнүгүп жатат. Студияда мен Омжина. Бул Кореяда ачылган биринчи биометрикалык пилотсуз дүкөн. Алакан тамырын сканерлегенден кийин дүкөнгө кирип, керектүү нерселерди алгандан кийин аларды кассага койгондо машина бааны автоматтык түрдө эсептейт. Алаканды бир эле жолу тийгизип төлөм жүргүзсө болот. Сумма автоматтык түрдө алдын ала киргизилген картадан алынат. Капчыгымды уюлдук телефонумду калтырып кетсем, үйгө кайтуунун кереги жок болгондуктан алдын ала каттоодон өтүп койгондо кур кол же жылаңач келсе деле төлөсө болот. Соода кылуунун ыңгайлуулугу өнүгүп, манжа изин жана бетти колдонгон биометрикалык рынок күндөн күнгө өнүгүп жатат. 자, 이는 옛날 영상이에요. Бул видеодагы мурун тартылган, 지금 훨씬 더 많이 발전이 되어 있죠. азыр андан дагы өнүккөн. 여러분 이거 잘 생각해 보십시오. Ушулган жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. 어떻게 1900년 전에 Кантип 1900 жыл мурун 이런 말씀을 기록할 수가 있고 ушундай сөздөрдү жаза алган. 우리 시대에 Биздин убакытта 이미 다 준비가 되어 있잖아요. баары даяр. 그리고 보세요. Мында карасак, 이것이 어떤 일이냐. бул эмнени билдирет? 참 편리하긴 하겠지만 Албетте мунун баары абдан ыңгайлуу. 성경에서 말씀하시는 666 시대가 다가왔단 말이냐? Же бул ыйык жазууда жазылган 666 заманы келип калдыбы 이렇게 걱정하고 있죠. деп кабатырланып жазып жатышат. 몸에다가 칩을 딱 넣게 되면요. Эгерде чипти денеге киргизе турган болсо, 이제 어디에 숨어도 피할 수가 없는 거죠. адам кайсы жерге жашынбасын, ал качып кутула албайт. 뭐 어린 아이를 잃어버렸습니까? Эгерде кичинекей балаңыздар жоготуп алсаңыздар, 금방 찾을 거예요. аны тез эле тапса болот. 우리가 지금 스마트폰 가지고 다니지 않습니까? Азыр баарыбызда смартфондор бар да. 왜 전화가 되는 줄 아세요? Эмне үчүн сүйлөшө алабыз билесизерби? 계속 중간중간 기지국들이 있습니다. Анткени мындай радио толкундар бар. 계속 전파를 주고 받아요. Ошо толкундарды жиберип турат. 내가 어디인지 정확히 알잖아요. Анан мен каякта экенимди так билет. 비행기가 먼 나라를 날아갑니다. Самолет алыскы өлкөгө чейин учуп барат. 근데 어떻게 정확히 가는 줄 아세요? Кантип так учуп барат билесизерби? 계속 수신을 합니다. Ошондой толкундарды 내가 지금 어디 жибергендиктен. 가고 있다. Мен азыр 어디 ушул 가고 жерде баратам, 있다. ушул жерде баратам деп 정확하게 알잖아요. так билет. 하늘에는 비행기도 사람이 정확하게 알 수가 있는데 Мындай асманда учуп бараткан самолет каякта экенин так билип атса. 우리가 칩을 받게 되면요. Эгерде биз ошол чипти ала 내가 турган болсок, 어디에 있는지, мен каякта жүргөнүм, 무엇을 하고 있는지, эмне кылып атканым, 무엇을 샀는지 эмне сатып алганым 정확하게 알겠죠. баары белгилүү 바로 болот. 한 사람이 모든 사람을 통제할 수가 있잖아요. Ошентип бир эле адам баардык адамды башкара алат. 어떻게 한 줄 아세요? Кантип билесиздерби? 번호만 딱 꺼버리면 돼요. Ошол санын өчүрүп койсо, 삑 오류입니다. ошондо төлөйүн десе ашыпка деп чыгып калат. 오류입니다. төлөйүн десе ашыпка деп, 확인하시기 바랍니다. текшерип көрүңүз деп. 버스도 못 타고 Автобусга да отура албайт, 시장에도 못 가고 анан базарга да бара албайт, 아무것도 못 하는 거예요. эч нерсе кыла албайт. 바로 한 사람이 모든 사람을 딱 통제해 버리는 겁니다. Ошентип бир эле адам баардык адамдарды башкара алат. 그런 시대가 지금 눈앞에 다가왔잖아요. Ошондой доор азыр биздин көз алдыбызга жакындап 그걸 калды. 제일 잘하는 나라가 지금 중국입니다. Азыр бул нерсени Кытайда аябай жакшы колдонуп атат. 중국은 다 지금 그렇게 쓰고 있어요. Кытайда азыр ушундай нерсенин баарын колдонушат. 사람마다 다 등급을 매겨놨습니다. Ар бир адамга мындай рейтинг коюп койгон. 등급이 낮으면 비행기도 못 타고요. Кимдики төмөн болсо самолетко 기차도 отура 못 албайт, 타요. поездге да отура албайт, 딱 막아버립니다. аны киргизбей коюшат. 사람을 통제한다는 거죠. Ошентип адамдарды башкарат. 적그리스도가 모든 사람을 통제하게 될 겁니다. Ошол сыяктуудай антикрист дагы баардык адамдарды башкарат. 요즘은 AI 아시죠? AI. Өзгөчө азыр жасалма интеллект чыгып атат. 인공지능. жасалма интеллект. 지금은요 미국 같은 나라에 차가 가는데 운전한 사람이 없어요. Азыр Америкада болсо мындай машина баратат, бирок айдоочусу жок. 아시죠? Билесиздер да. 버스가 그냥 갑니다. Автобустар деле жөн эле жүрөт. 운전한 사람이 없어요. Айдоочусу жок.
택시가 그냥 갑니다. Таксилер деле жөн эле жүрөт. 운전한 사람이 없어요. Айдоочусу жок. 누가 운전합니까? Ким айдап баратат? AI가 운전하죠. Жасалма интеллект. 사람도 피하고 Адамдардан качып, 신호도 буйдап, 지키고 светофордун өңдөрүн 지금 баарын 그런 карап, 시대가 되어 있어요. азыр ушундай доор болуп калган. 뭐라 말하는 줄 아십니까? Бул жерде эмне деп айтылат билесизби? 이제 이 AI가 인간 심리까지 흔들어 버린다. Бул жасалма интеллект адамдын психикасына да таасир этет. 통제할 기술이 없다. Аны көзөмөлдөөчү технологиялар жок. 너무 AI가 너무 강력해졌다. Жасалма интеллект аябай күчтүү болуп калды. 이제 AI가 인간을 통제하게 될 것이다. Эми жасалма интеллект адамдарды башкарып баштайт. 말도 잘하죠. Аябай жакшы да сүйлөйт. 요즘은요 사람인지 로봇인지 잘 구분도 안 될 만큼 잘 만듭니다 지금. Азыр болсо бул адамбы же роботпу айырмалап билбегичи чейлик аябай жакшы жасап калышты. 그러죠? 지금 AI 드론이 있습니다. Азыр жасалма интеллектүү дрондор бар. 이제 드론이 가는데요. Дрон баратат. 이게 사람 말을 안 들어요. Анан адамдын да тилин албай калды. 자기 마음대로 행동할 수가 있습니다. Өзү каалагандай иш кылат. 이제 그런 신문 기사예요. Азыр ушундай статьялар чыгып атат. 가장 큰 위협은 AI가 무기화가 되는 거다. Эң чоң коркунуч жасалма интеллекттин куралга айланышы. 더 똑똑해진 AI 인류를 위협하는가? Акылдуу болуп бара жаткан жасалма интеллект адамдарга кооптуу. AI 인류 멸종 수준의 위협이다. Жасалма интеллект адамзаттын жок болуп келетишине алып келет. AI에 비하면 사람은 어린아이에 불과하다. Жасалма интеллектке салыштырмалуу адам кичинекей бала сыяктуу. 이걸 만든 과학자가 어떻게 말하는 줄 아십니까? Муну жасап чыгарган окумушту эмне деп айтат билесиздерби? 우린 지금 집에서 어린 호랑이를 키우고 있다. Азыр биз үйүбүздө жолборстун кичинекей баласын багып атабыз. 아직은 어린 호랑이죠. Азыр кичинекей жолборстун баласы. 조금 더 크면 Ал чоңойгондо 사람이 호랑이를 통제할 수가 있겠어요? адам жолборсту башкара алабы? 못하죠. Башкара албайт. 경고하고 있는 겁니다. Ушундай эскертип атат. 이 적그리스도가 이 AI를 이용하겠죠. Антикрист бул жасалма интеллектти колдонот да. 컴퓨터를 만들어 로봇을 만들어 놓고요. компьютерде ошо роботторду 사람을 жасап 다 통제할 겁니다. адамдардын баарын башкарат. 지금 로봇 경찰도 있습니다. Азыр робот милициялар дагы бар, 로봇 군인들도 있습니다. робот аскерлер дагы 실제 бар. 전쟁에 들어갑니다. Чындап алар согушка да катышып атышат. 총을 쏘고요. Куралдарды колдонушат, 폭탄을 쏘고요. бомбаларды колдонушат. 로봇들이 그렇게 합니다. Роботтор ошол иштин баарын кылышат. 놀랍지 않습니까? Абдан таң калыштуу. 성경은 정확히 우리에게 알려주고 계세요. Ыйык жазуу бизге бул нерсенин баарын так айтып берген. 마지막 적그리스도가 세상을 통제할 때 Дүйнөнүн акырында антикрист бул дүйнөнү 모든 башкарганда 사람들 오른손 이마에 표를 받게 할 것이고 баардык адамдардын оң колуна белги салдырат. 그리고 경배하지 않는다면요 Же чекесине салдырат. Эгерде ким табынбаса, 다 죽이는 거예요. баарын өлтүрөт. 다 죽인다고 되어 있잖아요. Баарын өлтүрөт дейт. 얼마나 무서운 일입니까? Кандай коркунучтуу иш. 그 마지막 때에 날 일들이에요. Бул дүйнөнүн акырында боло турган иштер. 그리고 성경은 정확히 말씀하십니다. Анан ыйык жазууда да так айтылган. 이 표는 다 받을 수밖에 없을 거예요. Бул белгини баардыгы албай кое албайт. 표를 받으면 어떻게 될까요? Анткени белги алсам эмне болот? 계시록 14장 9절 10절에서 말씀해 주십니다. Аян 14-бөлүм 9-аятты карасак, 읽어 보시죠. бул периштенин артынан дагы бир периште келе жатты. Ал катуу үн менен мындай деди: ким жырткычка жана анын айкелине табынса, анын белгисин чекесине же колуна койдурса, 자, 그냥 표를 받는 것이 아닙니다. белгине жөн эле албайт. 짐승과 그의 우상에게 경배하고 표를 받는 거예요. жырткычка жана анын айкелине табынып туруп анан белги алат. 이 경배는 하나님만 경배하잖아요. табынуу деген Кудайга гана табыныш керек да. 이 적그리스도가 사람들에게 경배를 받는 겁니다. Бирок бул антикрист адамдарга мага табынга деп айтат. 내가 하나님이다. Мен Кудаймын деп. 내 말 들어야 된다. Мени уккула деп. 나한테 경배해라. Мага табынгыла деп. 경배 안 하죠? Ким табынбай койсо, 다 죽입니다. баарын өлтүрөт. 얼마나 무서운 일이겠습니까? Кандай гана коркунучтуу иш. 그래서 이 표를 받게 된다면 Анан ким белги алса, 10절에 보면요. 10-аятты карасак, 무시무시한 고통이 임하게 될 거다. анда ага аябай коркунучтуу азап түшөт. 11절에 보면 11-аятты карасак, 세세토록 고통을 받게 될 거다. ал түбөлүккө кыйналат. 밤낮 쉬지 못할 거다. күнү түнү эс албайт. 이 말씀은 다 영원한 지옥에 대한 말씀들이거든요. Бул аяттарда түбөлүктүү тозок жөнүндө айтылып атат. 영원한 지옥을 이렇게 표현을 하고 있습니다. түбөлүктүү тозокту ушундайча түшүндүрүп атат. 세세토록 고통을 당하는 장소, күн да түн да тынч албай турган жер, 밤낮 고통을 당하는 장소. күнү түнү кыйнала турган жер.
이 표를 받는 사람들은 Ана ушул белгини алган адамдар 영원한 고통을 받는다고 말씀하시죠. түбөлүккө кыйналышат дейт. 이것이 하나님의 계획입니다. Бул Кудайдын планы. 우리에게 지금 보여주고 계시지 않습니까? Азыр бизге көрсөтүп берип атат. 이 우리 시대가 정확히 이해할 수 있는 내용들일 거예요. Бул сөздөрдү биздин доордо так түшүнө алабыз. 100년 전 사람은 이 말을 정확히 이해 못했을 겁니다. 100 жыл мурун деле адамдар бул сөздөрдүн маанисин так 하지만 түшүнгөн эмес. 우리는요? Ал эми биз 얼마든지 확인할 수 있잖아요. бул нерсенин баарын текшерип көрө алабыз. 이것이 가능하다는 것 우리가 알고 있습니다. Бул иштин мүмкүн экендигин биз билебиз. 이것이 마지막 때 절 사건이에요. Анткени дүнүн акырында боло турган иштер. 그리고 이 일이 있고 나면요. Ушул иштер болгондон 이제 кийин 마지막 전쟁이 준비가 되어 있죠. акыркы согуш даярдалат. 그 전쟁이 핵전쟁입니다. Бул ядрлык согуш. 막 이렇게 이런 일이 일어나게 될 거예요. Ушул сыяктуу да иш болот. 성경은 마지막 전쟁 그리고 이 핵전쟁에 대해서 자세히 묘사를 하고 있습니다. Ыйык жазууда бул акыркы согуш, ядрлык согуш жөнүндө так сүрөттөгөн. 뭐 오늘 다 배울 시간은 없어요. Бүгүн анын баарын үйрөнгөнгө убакыт жок. 하늘과 땅이 다 불이 탄다고 말씀을 하시고 Асман менен жерди өртөп жиберет. 모든 것이 다 불에 뜨거운 불에 녹아진다고 말씀을 하시고 Бүт нерсенин баары ысык отто эрийт. 그리고 연, 월, 일시 1시간 만에 인류 3분의 1이 죽임을 당할 것이라고 말씀을 하시고 Ошол жыл, ай, күн ошол бир сааттын ичинде дүйнө калган 3төн 1 бөлүгү кырылат. 1시간도 안 됐어요. Бир саатка жетпеген убакытта. 불과 연기와 유황으로 Түтүн, күкүрттүү от менен 인류 3분의 1이 죽임을 당하더라. дүйнө калган 3төн 1 бөлүгү кырылат. 이렇게 성경을 말씀하고 있고 Ыйык жазуу ушундай сөздөр 사람이 айтылат. 서 있을 때 Адам бутунда турганда эле, 사람이 서 있을 때요 살이 썩어내리고 денеси чирип жок болот. 눈이 썩어내리고 Көзү дагы жок болот. 혀가 썩어내릴 것이다. Тили дагы. 사람이 서 있는데 Адам бутунда турганда эле 그렇게도 묘사하고 있고 ушундайча сүрөттөлгөн. 하늘과 땅이 하나님의 놀라운 진노의 불로 다 불태워버릴 것이다. Асман менен жерди Кудай өзүнүн каары менен өрттөп жок кылат. 하늘에 있는 새도 Асманда канаттуулар, 바다에 있는 물고기까지도 деңиздеги балыктар дагы, 땅에 사는 모든 사람도 다 진멸할 것이다. жерде жашаган баардык адамдарды кырат. 이렇게 여러 가지 표현을 통해서 말씀해 주고 계세요. Ушундай көптөгөн сөздөр менен айткан болчу. 또 성경은 말씀하시죠. Анан ыйык жазуудагы мындай деп 이날은 айтылат. 하나님의 진노의 날이다. Бул Кудайдын каары төгүлө турган күн. 하나님의 심판의 날이라는 거죠. Кудайдын соту боло турган күн. 자, 지금 우리 시대는요, 은혜 시대입니다. Азыр биз жашап аткан убакыт бул ырайым доору. 우리가 지금 은혜를 베풀고 계시는 시간이에요. Бизге Кудай ырайым кылып аткан убакыт. 누구든지 말씀을 들으면 구원받을 수 있습니다. Ким болбосун сөз кылып куткарыла 근데 алат. 그때가 다 끝나면요, Бирок бул убакыт бүткөндөн кийин 휴거 사건이 일어나게 될 것이고, асманга көтөрүлүп кетебиз. 그러면 더 이상 우리 이방인들은 구원받을 기회가 사라지는 거예요. Ошондон кийин бутпарастарга куткарылуу мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. 그 기간이 7년이라는 시간이죠. Бул 7 жылдык убакыт болот андан 왜 кийин. 7년 시간을 주셨습니까? Эмне үчүн 7 жыл убакыт берилди эле? 42달 이렇게 설명하고 있잖아요. 42 ай
ай деп 뭐 түшүндүрүлөт. 3년 반, 3년 반 설명하고 계시는데 3,5 жыл деп түшүндүрүлөт. 그건 이스라엘 민족을 위한 7년입니다. Бул Исраил элине арналган 7 жылдык убакыт. 이스라엘 민족을 구원하기 위한 7년이에요. Исраил элин куткарыш үчүн берилген 7 жылдык убакыт. 우리 이방인은 더 이상 구원받을 수 없습니다. Ал убакытта бутпарастар куткарыла албайт. 환란에 들어가겠죠? Кайгыга киришет. 표를 받을 수밖에 없겠죠? Анан белги алышат. 마지막 전쟁에 죽임을 당하겠죠? Анан акыркы согушта өлтүрүлөт. 그리고 심판돼서 영원한 불못의 심판을 받고 불못에 들어가는 거예요. Анан сот тактын алдында соттолуп, анан түбөлүктүү оттуу көлгө ыргытылат. 왜 그런 줄 아십니까? Эмне үчүн? 하나님은 사랑의 하나님이세요. Кудай негизи сүйүүнүн Кудайы да. 그리고 하나님은 공의의 Анан 하나님이십니다. ошол эле учурда Кудай адилеттүү Кудай. 끝까지 우리를 사랑하세요. Бизди аягына чейин сүйөт, 끝까지 시간을 주십니다. аягына чейин убакыт берет. 우리가 구원받기를 원하세요. Биздин куткарылышыбызды 하지만 каалайт. 끝까지 그 사랑을 거부하게 된다면요. Бирок аягына чейин анын сүйүүсүнөн баш тартып туруп алсак, 마지막 공의가 임하게 되는 거예요. анда аягында анын адилеттүүлүгү келет. 땅도 심판하시고 Жерди дагы соттойт, 사람도 심판하시고 адамдарды дагы соттойт. 그걸로 끝내시는 Ошо 겁니다. менен бүтүрөт. 그리고 새 하늘과 새 땅에 들어가는 거죠. Анан жаңы асман менен жаңы жер болот. 그것이 하나님의 계획입니다. Бул Кудайдын планы. 우리에게 이제 보여주고 있잖아요. Бизге азыр ошол нерсенин баарын көрсөтүп берип атат. 사람을 심판하시는 건 하나님의 뜻이 아니라니까요. Бирок адамдарды соттоо бул Кудайдын каалоосу эмес. 사람을 구원하시는 것이 하나님의 계획입니다. Кудайдын каалоосу бул адамдарды куткаруу. 사람이 끝까지 고집을 부리기 때문에 Бирок адамдар өздөрү аягына чейин өзүнүкүн бербей туруп алгандыктан, 목에 힘주로 무세요. мына моюнда тарамыштары темир болгондуктан, 이마는 노시라. чекеси жез болгондуктан, 자기 생각을 버리지 않잖아요. өз оюн бербегендиктен 고집 부립니다. көкпеттенип 결국 심판을 받는 거죠. жыйынтыгында соттолушат. 그래서 절대 하나님을 오해하시면 안 됩니다. Кудайды туура түшүнүш керек. 하나님은 사람을 심판하시는 것이 하나님의 뜻이 아닙니다. Кудайдын максаты адамдарды соттоо эмес. 계속 말씀해 주고 계세요. Кайра айтып атат. 그 사람이 끝까지 그 사랑을 거부하기 때문에 Бирок адамдар өздөрү ошол сүйүүдөн аягына чейин баш тартып туруп алгандыктан 스스로 멸망에 들어간다고 말씀을 하셨습니다. өздөрү ошол кыйроого киришет. 이제 남은 시간들 있죠? Эми калган күндөрү, 이제 남은 시간 정말 중요한 시간이 남아 있습니다. калган күндөр абдан маанилүү убакыттар калды. 하나님이 사람을 어떻게 구원하시는지 Кудай адамдарды кантип куткарат? 이제 제일 중요한 시간이 남아 있어요. Абдан маанилүү убакыттар 그게 калды. 이제 내일과 모레와 주일 시간이에요. Бул эртең, бүрсүгүнү жана жекшемби күнү айтылат. 자, 오늘까지의 내용은 한 가지 주제를 배웠습니다. Бүгүнкү күнгө чейин болсо бир эле тема 사실 үйрөтүлдү. 한 가지를 배운 거예요. Бир эле нерсени үйрөндүк. 하나님이 계시네. Кудай бар турбайбы? 성경이 사실이네. Ыйык жазуу чындык турбайбы? 이걸 오늘까지 배운 겁니다. Бүгүнкү күнгө чейин ушул нерсени үйрөндүк. 자, 내일은요. Эртең болсо 왜 사람이 구원을 받아야 될 존재인지를 배우게 돼요. адамдар эмне үчүн куткарылыш керек экенди жөнүндө 왜 үйрөнөбүз. 사람이 죄를 짓는지, Эмне үчүн адам баласы күнөө кетирет? 결과는 무엇인지, Анын жыйынтыгы эмне болот? 죽음 이후에 무엇이 있는지 өлүмдөн кийин эмне бар? 내일 배우게 될 거예요. Эртең үйрөнөбүз. 그리고 이제 토요일은요. Алтынчы күн болсо 우리를 구원하시는 놀라운 말씀을 배우게 될 겁니다. бизди куткарган укмуштай кереметтүү сөздү 자, үйрөнөбүз. 제가 왜 말씀드린 줄 아십니까? Эмне үчүн буларды айтып берип атам билесиздерби? 마귀가요. Анткени шайтан 오늘까지는 그냥 내버려둬요. бүгүнкү күнгө чейин тийишпейт. 우리 크게 방해하지 않습니다. Катуу деле тоскоолдук кылбайт. 왜? 우리가 네, 준- 말씀 듣고 싶어 하니까. Анткени сөз укканы келип аткандыктан. 근데 내일과 모레는요. Бирок эртең жана бүрсүгүнү 많은 이벤트를 만들 거예요. 마귀가요. аябай көп иш-чараларды чыгарат. 진짜입니다. Чындап эле. 그분들 제가 많이 봤어요. Мындай нерсени көп көргөм. 말씀을 잘 들었습니다. сөз жакшы угуп келаткан. 근데 제일 중요한 시간에 빠져버려요. Бирок эң маанилүү күндөрдү калтырып коюшат. 친구가 찾아오고 Досу келип калат, 가족이 찾아오고 же туугандары келип калат, 또 어디 갈 일이 생기고 же бир жака барыш керек болуп калат. 그리고 이렇게 말합니다. Анан мынтип айтышат. 그 내가 다음에 들을게. Мен кийин угайынчы. 근데요. 다음이 없을 수가 있다니까요. Бирок кийинки убакыт берилбеши мүмкүн. 저 그런 분 많이 만나봤습니다. Ошондой адамдарды көп жолуккан. 얼마나 안타까운지 몰라요. 아ябай өкүндүрөт. 약속을 했는데 Убада берген, 갑자기 사고로 죽은 사람도 많고요. бирок күтүш жерден жол кырсыгына алып бөлүп калгандар бар. 영영 말씀 못 듣는 분들도 많습니다. Ошентип түбөлүккө сөз уга албай 자, калгандар бар. 남은 시간 Эми калган убакытта 우리 스스로 딱 마음을 먹어야 돼요. өзүңүздөр жүрөгүңүздөр чечим чыгарыш керексиздер. 하나님이 도와주세요. Кудайым жардам бере көр деп.
끝까지 말씀 잘 듣도록 도와주세요. сөзді аяғына чейін ұлғалышым үшін жардам бере көр деп. 자, 오늘부터 기도하셔야 됩니다. Бүгінгі күннен баштап 그리고 сыйынышыңыздар керек. 남은 시간 말씀 들어보세요. Қалған күндерде сөзді қаны келіңіздер. 뭐 놀라운 축복의 시간이 될 겁니다. кереметтүү баталуу убакыттар болот. 같이 기도하시겠습니다. чогуу сыйналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата, сага ыраазыбыз. 오늘 3일째 함께 말씀을 배울 수 있는 시간을 주셨습니다. Бүгүн 3-чү күн биргеликте сөз каны убакыт бергениң үчүн ыраазыбыз. 하나님의 살아계심과 하나님의 또 계획을 우리에게 보여주시니 감사를 드립니다. Кудайым, өзүңдүн тирүү экендигиңди жана иштеп жатканыңды көрсөткөнүң үчүн ыраазыбыз. 이제 남은 시간 참으로 중요한 시간입니다. Эми калган күндөр абдан маанилүү убакыттар калды. 주님께서 우리의 마음을 지켜주시고 우리 발걸음을 지켜주시옵소서. Теңирим биздин жүрөгүбүздү жана кадамдарыбызды сактай көр. 사단막이 우리 마음을 틈타지 않도록 주의 거룩한 손길로서 지켜주시옵소서. Шайтан иблис жүрөгүбүздө орун албаш үчүн өзүңдүн ыйык колуң менен бизди сактай көр. 우리 모두가 다 하나님의 사랑을 깨닫고 영원한 천국 갈 수 있는 확실한 믿음을 가질 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбыз Кудайым сенин сүйүүңдү таанып билип, түбөлүктүү бейишке бара турган ишенимге ээ болгудай кыла көр. 남은 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Калган бардык убакытты Теңирим сага тапшырабыз. 돌아가시는 발걸음도 주님이 안전하게 지켜주시옵소서. Бардыгын үйлөрүнө кайтып бараткан бардык жолдорунда өзүң сактай көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 네, 수고하셨습니다. Башкытыңыздар.